저희를 사랑하시는 하나님 아버지 감사합니다. Bizdi sүйгөн Кудай Ата сага ыраазыбыз. 저희들에게 예수님을 통해서 하나님의 크고 놀라운 사랑을 보여주셨습니다. Бизге Ыйса аркылуу Кудайым өзүңдүн улуу жана кереметтүү сүйүүңдү көрсөттүң. 또 예수님을 통해서 하나님의 계획이 무엇인지를 분명히 알게 해주셨습니다. Жана Ыйса аркылуу Кудайым сенин пландарыңды бизге билдирдиң. 저희를 참으로 사랑하시는 하나님께 감사와 영광을 돌립니다. Бизди чын жүрөктөн сүйгөн Кудайым сага ыраазычылык билдиребиз жана даңктайбыз. 오늘 귀한 주일의 시간입니다. Теңирим бүгүн балуу жекшемби күн 주님께서 우리의 발걸음을 이곳 교회당으로 향하게 해주셨습니다. Теңирим сен биздин кадамдарыбызды ушул жыйынга багыттап келдиң. 제가 함께 모여서 하나님 말씀을 배우며 하나님의 뜻을 더 많이 알기를 원합니다. Биз биргеликте чогулуп Кудайым сенин сөзүңдү үйрөнүп, сен эркиңди да тереңирээк таанып билгибиз келет. 또 성도 간의 친밀한 교제를 통해서 하나님이 우리 가운데 베푸신 사랑을 더욱 깨닫도록 도와주시옵소서. Жана ыйык туугандардын тыгыз баарлашуусу аркылуу Кудайым сенин сүйүүңдү дагы тереңирээк таанып билүүгө жардам бере көр. 오늘 이곳에 참석한 우리 모두에게 하나님께서 은혜와 풍성한 진리의 말씀을 주시옵소서. Ушул жерге катышып жаткан бардыгыбызга Кудайым өзүңдүн ырайымыңды төгүп бере көр жана өзүңдүн сөзүңдү мол түшүндүрүп бере көр. 하나님의 말씀을 배우는 가운데 우리 믿음이 더욱 온전해질 수 있도록 인도해 주시옵소서. Кудайым сен сөзүңдү үйрөнүп жатканда биздин ишенимдерибиз да жеткилең болуш үчүн өзүң жетектей көр. 한국 교회는 지금 1차 학예 수행회를 진행 중에 있습니다. Кореяда азыр жайкы конференциянын биринчи съезди болуп жатат. 7차까지 모든 수양에 주님께서 함께 해 주시옵소서. 7-чи съездге чейин бардык убакытта Кудайым өзүң чогуу боло көр. 주님의 큰 역사를 우리가 함께 보고 주님께 영광을 돌릴 수 있도록 도와주시옵소서. Теңирим сенин улуу ишиңди баарыбыз биргеликте көрүп, сени даңктагыдай кыла көр. 우리 키르기스탄의 모든 교회들도 복음을 전하는 일에 최선을 다하도록 인도해 주시옵소서. Ошондой эле Кыргызстандагы бардык жыйындарыбыз дагы жакшы кабар үчүн бүт аракетин жумшагыдай кыла көр. 오늘 우리에게 주어진 모든 시간을 주님께 부탁드립니다. Бүгүн бизге берилген бардык убакытты Теңирим өзүңө тапшырабыз. 우리 모두에게 필요한 말씀을 주시옵소서. Баарыбызга керектүү болгон сөзүңдү бере көр. 우리를 사랑하시는 주 예수님 이름으로 기도드립니다. Бизди сүйгөн Ыйса Теңирдин ысымынан сыйындык. 아멘. Аминь. 우리 성경 말씀 요한일서 1장 3절과 4절 말씀입니다. Ыйык жазуудан 1-жакан 1-бөлүм 3-4 аяттарды карайбыз. 우리 지난주에도 이 말씀을 배웠는데요. Бул аяттарды сиздер менен өткөн жумада дагы үйрөнгөн болчубуз. 오늘도 이어서 이 말씀을 좀 생각해 보겠습니다. Бүгүн дагы ошол сөздү улантып, ушул сөздүн үстүндө ой жүгүртүп көрөлү. 짧은 구절이니까 우리 같이 한번 읽어 보실까요? Кыска аят болгондуктан баарыбыз биргеликте чогуу окуйлу. Силер менен биздин ортобузда мамиле болуш үчүн биз силерге укканыбызды жана көргөнүбүздү жарыялап жатабыз. Ал эми биздин мамиле Ата жана анын уулу Ыйса Машаяк менен болгон мамиле. Муну силерге кубанычыңар толук болуш үчүн жазып жатабыз. 구원받은 사람의 그 삶은 하나님과 예수님과의 동행하는 삶입니다. Куткарылуу алган адамдын жашоосу бул Кудай менен жана Ыйса менен бир жолдо баскан жашоо. 하나님은 우리와 함께 하시기 위해서 예수님을 세상에 보내주신 거예요. Кени Кудай болсо бизди куткарыш үчүн Ыйсаны бул дүйнөгө жиберген. 우리와 영원히 함께 하시기를 원하십니다. Биз менен түбөлүккө бирге болгусу келет. 그리고 영원한 생명만이 아니라 영원한 영광도 주기를 원하시죠. Жана ал бизге түбөлүктүү өмүрдү гана эмес, түбөлүктүү даңкты дагы бергиси келет. 그래서 사도 요한은 이렇게 설명하잖아요. Ошол себептен элчи Жакан мындайча түшүндүрүп берип жатат. 구원받은 날부터 하나님과 예수님과의 사귐이 시작되었다. Биз куткарылган күндөн баштап Ыйса менен жана Кудай менен болгон мамилебиз башталган. 이것을 기록하는 것은 우리의 기쁨이 넘치게 하기 위해서이다. Муну силерге кубанычыңар толук болуш үчүн жазып жатабыз дейт. 여러분 생각해 보십시오. Сиздер да ойлонуп көрсөңүздөр. 하나님이 나와 함께 하시고 Кудай мени менен, 나를 지켜주시고 мени коргоп жүрөт. 나의 필요한 모든 것을 공급하신다는 것을 확실하게 알 때 어떤 마음이 생길까요? Жана мага дайыма керектүү нерсени берип турат деген нерсени билгенде сиздердин жүрөгүңүздөр абалгандай болот.
너무 기쁘겠죠. аябай кубанасыздар да туурабы? 기쁨이 충만하겠죠. кубанычка толосуздар. 그렇습니다. ушундай болот. 하나님은 구원받은 우리를 내버려 두신 것이 아니에요. куткарылган бизди Кудай таштап салган жок да. 그리고 눈에 보이지는 않습니다. көзгө көрүнбөсө дагы 하지만 우리와 함께 하셔요. ал дайыма биз менен. 우리의 모든 삶을 하나님이 인도해 가고 계십니다. бизди бүт жашообузда Кудай жетектеп жүрөт. 그것이 얼마나 놀라운 사실인 줄 бул 아십니까? канчалык кереметтүү чындык билесиздерби? 그래서 이 구원받았다라고 하는 것은 하나님의 자녀가 되었다. 그리고 하나님이 나와 함께 하신다는 의미를 가지고 있는 ошол 거예요. себептен мен куткарылдым деген сөз болсо, мен түбөлүк өмүргө ээ болдум, Кудайдын баласы болуп калдым дегенди түшүндүрөт. 그래서 오늘 어떤 말씀을 배울 거냐? бүгүн кандай мааниде сөз үйрөнөбүз? 하나님과 동행하는 삶을 어떤 삶을 살아야 되느냐? Кудай менен бир жолдо басып бара жаткан жашоодо биз кандайча жашаш керекпиз? 하나님과 동행하기 위해서 우리가 어떤 삶을 살아야 되느냐? Кудай менен бир жолдо басып жүрүш үчүн биз кандай жашоо менен жашаш керекпиз? 그 내용을 잠깐 먼저 생각해 보려고 합니다. Биринчи ушул нерсенин үстүндө ой жүгүртүп көрөлү. 그 먼저 하나님을 잘 알아야 되잖아요. Ал үчүн Кудай жөнүндө да тагыраак билишибиз керек да. 많은 사람들이 하나님에 대해서 말합니다. көп адамдар Кудай жөнүндө айтышат. 근데 하나님이 어떤 분이시죠? Бирок Кудай ал кандай Кудай? 무슨 일을 하고 계십니까? Кандай иштерди аткарат? 그리고 우리에게 무엇을 부탁하셨습니까? жана бизге эмнени тапшырды эле? 이걸 잘 알아야 돼요. ушуларды жакшы билиш керек да. 잘 모르면 안 됩니다. билбей калсак болбойт. 그냥 나를 도와주시는 하나님, жөн эле мага жардам берген Кудай, 나를 축복하시는 하나님, мага бата берген Кудай, 이렇게만 알고 계신 분들이 계시죠. ушундайча гана билген адамдар бар. 그러면 안 돼요. андай болсок болбойт. 자, 북이스라엘 민족이 왜 멸망한 줄 아십니까? түндүк Исраил эмне себептен кыйраган билесиздерби? 아수르에서 완전히 멸망을 했잖아요. Ашур падышачылык тарабынан такыр эле кыйрап калбады беле? 그 당시에 하나님의 뜻을 전했던 사람들이 있습니다. Кene ошол кезде Кудайдын эркин жеткизген адамдар болушкан. 아모스라는 사람도 있었고, Амос деген адам болгон, 호시아라는 사람도 있었어요. Ошия деген адам болгон. 그들이 계속 무엇을 말하고 있는 줄 아십니까? алар тынымсыз эмне жөнүндө айтышты эле? 너희가 하나님을 알지 못함으로 망하는도다. Силер Кудай жөнүндө билбегендиктен кыйрап жатасыңар дейт. 자, 이스라엘 민족은 하나님의 백성이잖아요. Исраил эли деген бул Кудайдын эли да. 비록 솔로몬 때문에 나라가 둘로 나뉘어지긴 했지만요. Албетте Сулайман падышанын айынан мамлекет экиге бөлүнүп калган. 뭐 북이스라엘이나 남유다 마찬가지입니다. Бирок түндүк Исраил болобу же жүйүт аймагы болобу бирдей эле да. 그들은 하나님의 백성이에요. алар Кудайдын эли. 하나님을 섬기는 자들이잖아요. Кудайга кызмат кылган адамдар. 그들 왜 멸망을 했습니까? бирок эмне үчүн алар кыйрап калышты? 내 백성이 지식이 없음으로 망하는도다. Менин элим туура эмес түшүнүктө болгондуктан кыйрады деп айтат. 이렇게 말씀하고 있어요. ушундай сөздөрдү айткан болчу. 그래서 여기 호세아 4장 6절에 보시면 Ошия 4-бөлүм 6-аятты карасак, 한번 여기 한번 읽어보세요. силерге окуп берейин. Элим мени тааны билбегендиктен кырылды. Сен тааны билүүнү четке каккандыктан мен да сени менин алдымда ыйык кызмат кылуудан четтедим. Сен өз Кудайыңдын мыйзамын унуткандыктан мен да сенин балдарыңды унутам. 호세아가 무엇을 외치고 있습니까? Бул жакта Ошия эмне деп жар салып жатат? 이 북이스라엘 민족들이 Бул түндүк Исраил эли 하나님을 섬기고는 있지만 Кудайга кызмат кылганы кылып жатышат. 하나님을 정확히 알지 못하는 거예요. бирок Кудай жөнүндө так тааны билишкен эмес. 내 백성이 지식이 없음으로 망하는도다. Элим мени тааны билбегендиктен кырылды дейт. 그래서 뭐라 말씀하십니까? Анан эмне дейт? 호세아서 6장 3절에 보시면요. Ошия 6-бөлүмдү карасак, 6-бөлүм 3-аятта 3절. 우리 같이 한번 읽어 보실까요? бул аятты чогуу окуйлу. Ошондуктан тааны билели. 우리 같이 읽어 보시겠습니다. чогуу окуйлу. 저기 안 나와. 다른 말씀 나오는데. 이게 나왔는데. 왜 그러죠? 잠깐만요. 아주 күтүп туруңуздар. 여기는 바로 나와 있는데. Ошо бияк ноутбуктан чыгып атат да. 다시요. 자, 이게 뭔가 잠깐만요. 뭔가 кичине күтүп туруңуздар.
계속 이것이 뜨네요. 잠깐만요. 성경 찾아보시겠습니다. 호세아 6장 3절. ыйык жаздан ачып карайлык. Ошия 6-бөлүм 3-аятты. 호세아 6장 3절입니다. Ошия 6-бөлүм 3-аят. 한번 읽어 보시죠. Сиздерге окуп берейин. Ошондуктан таанып билели, Теңирди таанып билүүгө умтулалы. Анын келиши таңкы жарыктай, ал бизге жамгыр сыяктуу келет. Кеч жааган жамгыр сыяктуу жерди сугарат дешет. 자, 이름으로 우리가 여호와를 알자. 힘써 여호와를 알자. Ошондуктан таанып билели, Теңирди таанып билүүгө умтулалы дейт. 이제 떴죠? Эми чыкты. 자, 우리가 하나님을 알자. 힘써 하나님을 알자. Биз Кудайды таанып билели, Теңирди таанып билүүгө умтулалы деп атат. 이게 필요한 거예요. Ушундай нерсе керек. 그냥 교회만 나온다고 하나님을 기쁘시게 하는 게 아니잖아요. Анткени жыйынга эле келип койгонубуз бул Кудайга жакпайт да. 이스라엘 사람들 하나님 잘 섬겼습니다. Исраил эли деле Кудайга аябай жакшы кызмат 근데 кылышкан. 왜 망했죠? Бирок эмне үчүн кырылып калышты? 내 백성이 지식이 없음으로 망하는도다. Менин элим мени таанып билбегендиктен кырылды дейт. 그래서 힘써 여호와를 알자. Ошол себептен Теңирди таанып билүүгө умтулалы дейт. 그리고 여기 이제 6절에 보면요. Анан 6-аятты карасак, 또 같이 한번 읽어 보실까요? чогуу окуйлу. Анткени мен курмандыктарды эмес, ырайымдуулукту каалайм. Бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыкка караганда Кудайды таанып билүүнү артык көрөм. 하나님은 무엇을 원하시죠? Кудай эмнени каалап жатат? 어떤 제사와 번제를 원하시는 것이 아니에요. Курмандыктарды же бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыкты деген 어떤 жок. 경건한 예배 의식을 원하시는 것이 아니란 же кандайдыр бир 말씀이잖아요. такыбалык менен көрсөтүлгөн кызмат кылууну эмес. 그러니까 하나님께 유창하게 기도하고 Кудайдын алдында туруп алып ушундай такыбалык менен 주님께 сыйынып, 무엇을 드리고 Теңирге бир нерсени арнап берип, 율법을 지키려고 노력하고 мыйзам аткарган аракет кылып, 그런 것보다 бул нерселерге караганда 무엇을 원하신다고요? эмнени каалайм дейт? 하나님을 아는 것을 원하신다. Кудайды таанып билүүнү артык көрөм деп атат. 분명히 알아야 돼요. Ушуну так билиш керек. 자, 예수님 당시에 이스라엘 민족들이 어떻게 한 줄 아십니까? Ыйсанын учурунда Исраил эли кандай эле? 예수님을 어떻게 했죠? Ыйсага эмне кылышты? 십자가에 못 박아 죽였잖아요. Айкаш чыгачка кадап өлтүрүп салышты. 바울이 무엇이라 말합니까? Паул эмне деп айтты эле? 로마서 10장 2절 3절에 보시면요. Римдиктерге 10-бөлүм 2-3-аяттарды карасак, 자, 우리 같이 한번 읽어 보시겠습니다. чогуу окуйлу. Анткени мен аларга Кудай үчүн тырышчаакты көрсөтүшөрүн, бирок алардын тырышчаактыгы туура эмес түшүнүк боюнча экенин күбөлөндүрөмүн. 또 3절도 3-аятты дагы. Анткени алар Кудайдын адилдигин түшүнбөй, өздөрүнүн адилдигин орнотууга аракеттенип, Кудайдын адилдигине моюн сунушкан жок. 이 말씀을 잘 보십시오. Бул сөздү жакшылап карасаңыздар. 2절에 뭐라 말씀하시죠? 2-аятта эмне деп айтып жатат? 저희가 하나님께 열심은 가지고 있다. Алар Кудай үчүн тырышчаакты көрсөтүшөт. 근데 지식을 좇은 것이 아니라고 그랬잖아요. Бирок алардын тырышчаактыгы туура эмес түшүнүк боюнча дейт. 3절에 보면 3-аятты карасак, 하나님의 의를 모르고 Кудайдын адилдигин түшүнбөй, 사람을 구원하시는 하나님의 계획을 모르고 있는 адамдарды 거죠. куткара турган Кудайдын планын билишкен эмес. 사람을 왜 창조하셨는지, Эмне үчүн адамды жаратканын, 왜 예수님을 준비하셨는지 эмне үчүн Ыйсаны дайындаганын, 그 사실을 이스라엘 민족은 몰랐잖아요. бул чындыкты Исраил эли билген эмес. 그래서 이렇게 말씀하고 있는 거예요. Ошол себептен мындай сөздөрдү айтып жатат. 하나님의 의를 모르고 Кудайдын адилдигин түшүнбөй, 자기 의를 세우려고 힘써 하나님의 의를 복종하지 않았다. өздөрүнүн адилдигин орнотууга аракеттенип, Кудайдын адилдигине моюн сунушкан жок 이게 дейт. 무슨 말이에요? Бул кандай маанидеги сөздөр? 그러니까 사람을 구원하시는 하나님의 계획이 있잖아요. Адамдарды куткара турган Кудайдын планы бар да. 그 계획이 뭐죠? Ал кандай план? 바로 예수 그리스도를 통해서 사람들을 구원하기를 원하시는. Ыйса Машаяк аркылуу адамдарды куткаргысы келген. 이미 그 계획은 창세전부터 계획되어 있는 거잖아요. Бул нерсени ал дүйнөнү жарата электен мурун эле пландап койгон. 세상을 만들기 전부터, Дүйнөнү жарата электен мурун эле, 사람을 만들기 전부터, адамды жарата электен мурун эле, 사람이 범죄할 걸 아시고 адам атанын күнөө кетирерин билип, 그런 범죄한 인간들을 하나님이 어떻게 구원하실 것인지, анан күнөө кетирген адамдарды Кудай кандайча куткарарын, 그리고 하나님의 하신 일을 믿는 자들에게 ал эми Кудайдын аткарган ишине ишенген адамдарга
하나님의 자녀가 되는 권세를 준비하셨잖아요. Кудайдын балдары болуу бийлигин берди. 그것이 하나님의 의입니다. Мына ушул нерсе бул Кудайдын адилдиги. 근데 이스라엘 사람들은 А бирок Исраил эли 어떻게 생각했습니까? алар кандайча ойлошту? 자기 열심으로 Өздөрүнүн тырышчаактыгы менен, 율법을 지킴으로써 мыйзамды аткаруусу менен 천국 가려고 생각하잖아요. бейишке барабыз деп ойлошкон. 그때도 그랬고 Ошол кезде деле ошондой болгон, 지금도 그러고 азыр деле ошондой. 하나님은 잘 믿는다고 합니다. Кудайга аябай жакшы ишенебиз деп айтышат. 하나님을 기쁘시게 한다고 노력합니다. Кудайды ыраазы кылган аракет кылып атабыз деп айтышат. 그러나 잘못하게 되면 А бирок туура эмес болсо, 하나님과 점점점 멀어지게 되잖아요. алар болсо андай кылып мындай туура эмес түшүнүк менен Кудайдан алыстап кетип бара жатышат. 마태복음 7장에 보면 Матай 7-бөлүмдү карасак, 많은 사람이 주여 주여 부르지만 천국에 못 간다고 말씀하시죠. көптөгөн адамдар теңир деп чакырышат, бирок ошол көп адамдар бейишке кире албастыгы жөнүндө 그때 жазылат. 하신 말씀이 있어요. Ошондо айтылган сөз бар. 내 아버지의 뜻대로 행하는 자라야 들어가리라. Атамдын каалоосун аткаргандар гана кирет дейт. 내 아버지의 뜻이 뭐죠? Атанын каалоосу эмне? 요한복음 6장 40절에 나와 있잖아요. Жаккан 6-бөлүм 40-аятта жазылып турат. 6장 40절에 보면요. Жаккан 6-бөлүм 40-аятта. 우리 같이 Бул 읽어보시겠습니다. аятты чогуу окуйлу. Атамдын каалоосу, уулун көргөн, уулуна ишенген ар бир адамдын түбөлүк өмүргө ээ болуусу. Мен аны акыркы күнү тирилтем. 아버지의 뜻이 뭐죠? Атанын каалоосу деген эмне экен? 예, 아들을 보고 믿는 자마다 영생을 얻는 이것이다. Уулун көргөн, уулуна ишенген ар бир адамдын түбөлүк өмүргө ээ болуусу дейт. 아들 예수님을 보고 믿는 자마다 영생을 주시는 것이 하나님의 계획이에요. Бул Ыйсаны көргөн, Ыйсага ишенген ар бир адамга түбөлүк өмүр берүү бул Атанын, Кудайдын каалоосу. 근데 이스라엘 사람들은 А бирок Исраил эли 예수님을 배척했잖아요. Ыйсадан баш тартышты. 그러니까 힘써 하나님의 의를 복종하지 않는 거예요. Алар өздөрүнүн адилин аракет орнотук аракеттен Кудайдын адилдигине моюн сунушкан жок. 우리는 날 때부터 선민으로 태어났고 Биз тандалган эл болуп төрөлгөнбүз. 예루살렘에 성전이 있고 Иерусалимде ибадатканабыз бар. 경건한 예배 의식이 있고 Такыбалык менен кызмат кылабыз. 율법을 지키고 있고 Мыйзамды аткарып атабыз. 그렇게 해서 천국 간다고 생각했잖아요. Ушундайча бейишке барабыз деп ойлошкон. 근데 하나님의 뜻은 А бирок Кудайдын каалоосу 그렇게 해서 아무도 천국 갈 수가 없다. андай жол менен эч ким бейишке бара албайт дейт. 바로 아들을 보고 믿는 자마다 Уулун көргөн, уулуна ишенген ар бир адам. 우리 모든 사람을 위해 예수님 십자가에 돌아가셨잖아요. Анткени Ыйса биз баардыгыбыз үчүн өлгөн да. 그분은 바로 하나님이시죠. Ал болсо Кудай. 바로 하나님이 하신 일을 믿는 자마다 Кудайдын аткарган ишине ишенген ар бир адам 영원한 생명을 얻는 거죠. түбөлүк өмүргө ээ болот. 그래서 요한복음 17장 3절에 보시면요. Жакан 17-бөлүм 3-аятты карасак. 17장 3절입니다. Жакан 17-бөлүм 3-аятта. 또 우리 같이 한번 Бул 읽어보실까요? аятты дагы чогуу окуйлу. Ал түбөлүк өмүр, жалгыз чыныгы Кудай сени жана өзүң жиберген Ыйса Машаякты таануу. 어떻게 영생을 얻느냐? түбөлүк өмүргө канткенде ээ болобуз? 바로 유일하신 참 하나님과 жалгыз чыныгы Кудай дейт. 그의 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것이니이다. Кудай сени жана өзүң жиберген Ыйса Машаякты таануу. 진짜 참 하나님을 알아야 돼요. Чындап чыныгы Кудай жөнүндө таанып билиш керек да. 참 하나님이 어떤 분이시죠? чыныгы Кудай ал кандай? 바로 성경 속에 나와 있는 하나님. Бул ыйык жазууда жазылган Кудай. 그 하나님을 알아야 되고 Ошол Кудайды таанып билиш керек. 또 하나님이 보내신 예수 그리스도를 정확하게 알아야 되는 거예요. Ошондой эле Кудай жиберген Ыйса Машаякты так таанып билиш керек. 그런 사람이 천국에 가는 겁니다. Анан ошондой адам бейишке барат. 우리는 그 복음을 이미 들어서 알고 있잖아요. Биз сиздер менен бул жакшы кабарды угуп билебиз. 얼마나 감사합니까? Канчалык ыраазыбыз туурабы? 그러나 세상의 사람들은요. Бирок дүйнөдөгү адамдар 지금도 여전히 그걸 모르고 있죠. азыркыга чейин ал жөнүндө билишпейт. 예수가 뭔데? Ыйса деген ким? 왜 예수를 믿으라고 하냐? Эмнеге Ыйсага ишенгиле деп атасың? 그는 사람인데 왜 자기를 하나님이라고 하냐? Ал жөнөкөй эле адам да эмне үчүн өзүн Кудаймын деп атат? 그래서 안 믿고 있잖아요. Ошол себептен ишенишпейт. 배척하고 있잖아요. Баш тартып атышат. 예수님 당시에도 그랬고 Ыйсанын учурунда деле ошондой болгон, 지금도 그러고 азыр деле ошондой. 그들은 계속 멸망의 길로 가고 있는 거예요. Алар кырылуу жолу менен бара жатышат. 어떤 종교적인 행위로도 천국에 못 가잖아요. Антке адамдар болсо кандай диндик аракет менен бейишке кире албайт да. 아무리 노력해 보십시오. Канчалык аракет кылбаңыздар. 정말 그 노력이 내 죄를 다 해결할 수 있을까요? Ошол аракетиңиздер күнөө маселеңиздерди чечип бере алабы? 한번 솔직히 생각해 네, 보자고요. жакшылап ойлонуп көрсөңүздөр. 안 된다는 걸 본인이 알고 있어요.
ал нерселер менен адам колдон келбестигин өзү деле билет. 더 열심히 Ошол себептен дагы да аракет кылайын, дагы аракет кылайын дейт. 하려고 노력하는 거예요. Дагы аракет кылганга аракет кылат. 우리가 하나님의 의를 알아야 됩니다. Биз болсо Кудайдын адилдигин билиш керек. 예수님께서 요한복음 14장 6절에서 이런 말씀을 하시죠. Иса болсо Жакан 14-бөлүм 6-аятта мындай сөздөрдү айткан. 자, 14장 6절입니다. 14-бөлүм 6-аят. 같이 한번 읽어보시겠습니다. Чогуу окуйлу. Исаага жол, чындык жана өмүр менмин. Атама мен аркылуу гана барууга болот. Менсиз эч ким бара албайт. 예수께서 가라사대 내가 곧 길이요 Исаага жол дейт. 진리요 생명이니 Чындык жана өмүр менмин деп атат. 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라. Атама мен аркылуу гана барууга болот. Менсиз эч ким бара албайт. 어떤 사람이 천국 갈 수 있다고요? Кандай адам бейишке бара алат экен? 누굴 통해 천국 갈 수 있다고요? Ким аркылуу бейишке бара алат экен? 분명히 아셔야 됩니다. Ушуну так билиш керек. 자, 누구를 통해서 천국에 갈 수 있죠? Ким аркылуу бейишке барса болот? 바로 예수 Иса 그리스도잖아요. Машаяк аркылуу. 왜 그렇죠? Эмне үчүн? 죄가 없어야 천국에 가잖아요. Анткени күнөө жок болгондо гана бейишке кире алабыз да. 천국이 얼마나 거룩한 곳인데. Бейиш деген канчалык ыйык жер. 하나님의 나라 천국. Анан Кудайдын падышачылыгы бейиш. 거룩한 나라. Ыйык падышачылык. 죄가 조금만 있어도 천국에 못 가요. Эгерде бизде кичине эле күнөө боло турган болсо бейишке кире албайбыз. 죄가 조금도 없어야 천국에 가잖아요. Кичине да күнөө жок болгондо анан бейишке кире алабыз. 죄가 허리도 없어야 천국에 갑니다. Кыпындай да күнөө жок болгондо анан бейишке кире алабыз. 어떻게 사람이 할 수 있겠어요? Мындай нерсе адамдын колунан келеби? 그래서 우리 예수님께서 Ошол себептен Иса 우리의 모든 죄를 биздин баардык күнөөбүздү, 내가 태어나서 죽을 때까지 나의 모든 죄를 мен төрөлгөндөн баштап өлгөнгө чейинки баардык күнөөмдү 영원히 대속해 주셨잖아요. түбөлүккө кечирип койду. 피 흘려서 그 피값으로 갚아 주셨잖아요. Канын төгүп ошол каны менен кун төлөп койду. 우린 그 은혜로서 천국에 가는 거예요. Биз ошол ырайымдын негизинде эми бейишке кире алабыз. 우린 예수님이라는 길이 없으면 절대로 천국에 못 갑니다. Эгерде бизде Иса деген жол жок болсо анда бейишке кире албайбыз. 그것이 진리잖아요. Ушул чындык да. 절대로 변할 수 없는 진리. Эч качан өзгөрбөй турган чындык. 진짜 다 그런 말이에요. Чыныгы нерсе деген сөз. 그리고 그것이 영원한 생명을 얻을 수 있잖아요. Ушул аркылуу гана түбөлүк өмүргө ээ боло 그래서 алабыз. 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 Ошол себептен жол, чындык жана өмүр менмин деп атат. 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라. Атама мен аркылуу гана барууга болот. Менсиз эч ким бара албайт. 다른 길이 없어요. Башка жол жок. 이 사도행전 4장 11절에 보면요. Элчилердин иштери 4-бөлүм 11-аятты карасак. 사도행전 4장 자 11절 12절 말씀인데 4-бөлүм 11-12-аяттарда 또 안 바뀌었네요. 잠깐만요. 예, 11절 같이 읽어 보시겠습니다. чогуу окуйлу. Иса силер куруучулар жаратпай койгон бирок бурчтун негизи болуп коюлган таш. 이 사도 베드로가 이스라엘 사람들에게 말하고 있는 거예요. Элчи Петр Исраил элине айтып жатат. 너희가 예수님 십자가에 못 박아 죽였지. Силер Исаны айкаш чачкагада өлтүрүп салдыңар. 내가 그를 버렸지 않느냐. Силер аны таштап салдыңар. 그런데 이 예수님은 Бирок Иса 너희가 버린 돌이지만 силер жаратпай койгон таш болгону менен 하나님의 집에 기초석이 되어 있다. Кудайдын үйүндө бурчтун негизи болуп коюлган таш болуп 그러면서 калды. 12절에 뭐라 Анан 말씀하시죠? 12-аятта эмне деп жазылып атат? 자, 같이 읽어 보시겠습니다. Чогуу окуйлу. Адамдарды Исадан башка эч ким куткара албайт. Анткени асман астында бизди, адамдарды куткара турган башка ысым жок. 예, 다른 이름으로 구원받을 수 없어요. Башка ысым аркылуу куткарыла албайбыз. 누가 우리 위해서 대신 죽어줄 수 있습니까? Биз үчүн башка ким өлүп бере алат? 여러분 생각해 보세요. Ойлонуп көрсөңүздөр, 도대체 누가 ким 내 죄를 대신할 수가 있겠냐고. менин күнөөмдү өз моюнуна алат? 나의 모든 죄를 영원히 갚아줄 수가 있겠냐고. Ким менин күнөөм үчүн түбөлүккө кун төлөп бере 도대체 алат? 어떤 사람이 Кайсыл адам? 누가 Ким? 당연히 없죠. Жок да эч ким. 모든 사람은 죄인으로 Анткени баардык 태어났는데 адамдар күнөөкөр болуп төрөлүшкөн. 자격이 안 돼요. Эч кимдин бул ишке укугу жок. 누구도 다른 사람 죄를 대신할 자격이 안 되는 거예요. Эч ким башка адамдын күнөөсүн мойнуна алууга мындай татыксыз. 그래서 하나님이 사람의 모습으로 오신 Ошол 거예요. себептен Кудай бул дүйнөгө адам кейпинде келди. 그리고 그렇게 오실 것을 구약에 계속 약속해 주고 Анан 계시고 ошондойчо келерин эски келишимде көп жерде убада кылган. 창세기 3장 15절부터 Башталыш 3-бөлүм 15-аяттан баштап 바로 여자의 후손이 오실 것이다. аялдын тукуму келет деп, 마귀의 권세를 깨트려볼 것이다. ал шайтандын бийлигин талкалайт деп. 그때부터 구약의 모든 내용이 바로 예수 그리스도에 대해서 설명해 주고 있잖아요. Ошондон баштап эски келишим толук түрдө Иса Машаяк жөнүндө күбөлөндүрүп жатат. 이걸 분명히 알아야 돼요. Ушул жөнүндө так билиш керексиздер. 바로
하나님의 뜻이 뭔지를 분명히 알아야 돼요. Кудайдын каалоосу кандай экенин так билиш керексиздер. 사람들 하나님을 믿는다고 말합니다. Көп эле адамдар Кудайга ишенем деп айтышат. 그냥 믿는 거죠. Жөн эле ишенип жүрүшөт. 정확히 알지 А 못하잖아요. бирок Кудайды так таанып билишпейт. 정말 하나님을 아는 사람은 Анткени чындап Кудайды так таанып билген адам 예수님을 사랑합니다. Ыйсаны сүйөт. 세상 누구보다도 예수님을 사랑해요. Дүйнөдөгү баардык нерседен артык Ыйсаны сүйөт. 지나간 역사를 보십시오. Өткөн тарыхты деле карасак, 얼마나 수많은 사람들이 예수님 믿는 믿음 때문에 목숨을 잃었습니까? канчадаган көп адам Ыйсага болгон ишеними үчүн жанынан ажырашты эле. 무려 6천만 명 이상에 되는 사람들이 죽었대요. 60 миллиондон ашык адам өлтүрүлгөн дейт. 예수님을 믿는 믿음 때문에 죽었답니다. Ыйсага болгон ишеними үчүн өлтүрүлгөн. 믿음을 부인하지 않고 ишениминен баш тартпай, 예수님이 나의 구원자다. Ыйса менин уткаруучум дешип, 내 죄를 다 해결해 주셨다. ал менин бүт күнөө маселемди чечип берген дешип, 이 믿음 때문에 ушул ишеними үчүн 무려 6천만 명 이상의 사람이 죽었다니까요. 60 миллиондон ашык адам ушул ишеним үчүн өлтүрүлгөн. 왜 그들은 죽음을 두려워하지 않았습니까? Эмне үчүн алар өлүмдөн коркушкан эмес? 너무나 분명한 믿음이고 Алардын ишеними ушунча так болгон, 바로 예수님이 하나님이라는 사실을 분명히 알기 때문이에요. жана алар болсо Ыйса Кудай экенин так билишкен. 왜 죽어도 부활의 몸이 있기 때문에 Эмне үчүн анткени биз өлсөк деле кайра тирилебиз деп билишкен. 확실히 보장이 되어 있잖아요. Так ушундай кепилдик бар болгон. 분명히 알아야 돼요. Ушул жөнүндө биз билиш керекпиз. 그래서 하나님을 안다고 하는 것은 Кудайды билем деген сөз 바로 예수 그리스도를 안다는 말이에요. Ыйса Машаякты билем деген да сөз болуп эсептелинет. 그분이 하신 일을 안다는 말이고. Ал кандай иш аткарганын билем деген сөздү түшүндүрөт. 그리고 이제 하나님이 지금 어디 계십니까? Ана ошол Ыйса, Кудай азыр каякта? 예수님이 지금 어디 계시죠? Ыйса азыр каякта? 저기 하늘에만 계실까요? Асманда эле отурабы? 그건 50점밖에 안 돼요. Ана асманда эле деп жооп берсеңиздер, бул 50 эле балл алган болуп каласыздар. 지금 어디 계시죠? Азыр Теңир каякта? 우리 가운데. Биздин 예, арабызда. 교회 가운데 계신다고 분명히 말씀하셨잖아요. Жыйындын ичинде экени жөнүндө так эле айткан. 바로 교회. Жыйын. 바로 구원받은 사람들이 모여 있는 이 무리. Куткарылган адамдар чогулган жамааттын ичинде. 아무리 많은 사람이 모여 있다고 할지라도 Бирок адамдар канчалык көп чогулбасын, 그들 가운데 구원받은 사람들이 없다면 алардын арасында куткарылган адамдар жок болсо, 그건 교회 아니에요. анда ал жыйын эмес. 그냥 모여 있는 거죠. Жөн гана адамдардын чогулушу. 교회가 뭐냐? А жыйын деген эмне? 바로 구원받은 사람들이 모여 있는 무리를 교회라고 하는 거예요. Куткарылуу алган адамдардын чогулган жамаатын жыйын деп айтат. 예수님은 교회와 함께 하시죠. Ыйса жыйын менен чогуу жүрөт. 영원히 함께 하신다고 말씀하셨어요. Түбөлүккө чогуу болорун айткан. 교회의 머리가 되시고 Ал жыйындын башы болуп турат. 교회의 기초가 되시고 жыйындын негизи болуп турат. 우리와 영원히 함께 하셔요. Ошондойчо биз менен түбөлүккө бирге болот. 그러니까 하나님을 안다고 하는 Ан 것은요. Кудайды таанып билем деген сөз 예수님을 아는 거죠. Ыйсаны таанып билгенибиз. 예수를 모른다고 하는 것은 А ким Ыйсаны билбесе, 하나님을 모른다는 анда ал 말이에요. Кудайды да билбейт. 이해되시죠? Түшүнүктүү болуп жатабы? 그래서 하나님과 동행하는 삶을 살기 А 위해서는 биз болсо Кудай менен бир жолдо басып жүргөн жашоо менен жашашыбыз үчүн 먼저 하나님을 정확하게 알아야 돼요. биринчи Кудай жөнүндө так таанып билишибиз керек. 예수 그리스도를 정확하게 알아야 돼요. Ыйса Машаякты так таанып билишибиз керек. 그 이제 알았어요. 이제 Эми таанып билдик. 자녀가 됐습니다. Баласы болуп калдык. 그다음 주님과 동행하기 위해서 어떤 삶을 살아야 될까요? Андан кийин Теңир менен бир жолдо басып жүргөн жашоо менен жашаш үчүн эмне кылыш керек? 이제는요 세상과 구별된 삶을 Эми 살아야 돼요. дүйнөдөн бөлүнүп жашаш керекпиз. 지난번에 배웠잖아요. Өткөн жумада үйрөнгөнбүз. 우리는 세상에 속한 사람이 아니라 하나님께 속한 사람이 Анткени 됐어요. биз бул дүйнөгө таандык эмес, Кудайга таандык адамдар болуп калдык. 이제 그것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다. Мурункунун баары өтүп кетти, баары жаңы болду. 이제 새로운 사람이 된 Эми 거예요. жаңы адам болуп калдык. 거듭났잖아요. Жогорудан төрөлбөдүкпү? 옛 사람은 죽었고 Эски адам өлдү. 이제 새로운 사람으로 태어난 거예요. Эми жаңы адам катары төрөлгөнбүз. 바로 구원받은 사람은 그런 위치에 있는 겁니다. Куткарылуу алган адамдар ушундай орунда турат. 그러면 어떤 삶을 살아야 될까요? Ошондой болуп атса, кандай жашоо менен жашаш керек? 아직 구원받지 못한 세상 사람들처럼 살아야 될까요? Куткарылуу ала элек дүйнөлүк адамдар сыяктуу эле жашай бериш керекпи? 그러면 안 되죠. Андай кылса болбойт. 이제 끝났어요. Ал жашоо бүттү. 이제는 하늘에 속한 하나님의 자녀로서의 삶을 살아야 돼요. Эми асман падышачылыгын таандык Кудайдын баласы катары жашаш керек. 그래서 바울은 우리에게 이렇게 교훈해 주고 있습니다. Ошол себептен Паул бизге мындай нерсени насаат кылып жатат. 고린도후서 6장에 보면요. 2-Коринтуларга 6-бөлүмдө. 6장 14절입니다. 6-бөлүм 14-аятта. 자, 여기
한번 읽어보실래요? Мен окуп берейин. Ишенбегендер менен бирге жат моюнтурукка кошулбагыла. Себеби адилдик менен мыйзамсыздыктын ортосунда кандай жалпылык бар? Жарык менен караңгылыктын ортосунда кандай жалпылык бар? 이제 우리 구원받은 사람들은 Эми биз куткарылган адамдар 믿지 않는 자, 구원받지 못한 사람과 멍해를 같이 하지 마라라고 말씀을 하시죠. ишенбегендер, куткарылбаган адамдар менен бирге жат моюнтурукка кошулбагыла дейт. 이 멍해라는 말은 그 농사 짓는 그 소가 뒤에 일을 하기 위해서 짓는 게 멍해라는 Бул 겁니다. моюнтурук деген эмне? Мындай жер иштеткенде уйларга моюн эки уйду бириктирип, ошо жат моюнтурукка кошуп коет, ушуну моюнтурук деп түшүндүрөт. 물론 이 나라는 이제 그런 걸 본 적이 없어요. Албетте Кыргызстандан муну көрө элекмин мындай 근데 нерсени. 한국에는요. Бирок Кореяда 집에 소가 있으면 эгерде үйүндө уй бар болсо, 소가 소를 가지고 뭐 하는 줄 анан 아세요? ошол ую менен эмне кылат билесиздерби? 일을 해요. Алар менен ушу иштеттирет. 소가 집에 큰 재산입니다. Анан уй болсо мына үйдө эң чоң байлык болуп 이 эсептелинет. 나라 소는 참 행복한 것 같아요. Анан бул Кыргызстандагы уйлар аябай бактылуу окшойт да. 경치 좋은 곳에 다니면서 Анткени табият аябай жакшы жерде жүрүшөт. 풀 뜯어 먹고 살잖아요. чөп жешет. 한국 소는요. Кореядагы уйлар 물론 지금은 그렇지 않지만 албетте азыр андай эмес. 제가 한 50년 전만 해도 Мен ушу 50 жыл мурун 집에 소가 한 마리 있으면요. эгерде бир үйдө уй бар болсо, 그 집은 큰 부자라고 그랬어요. ал үйдү аябай бай үй бүлө деп айтышчу. 왠지 Эмне 아십니까? үчүн билесиздерби? 소 가는 일이 굉장히 많거든요. Анткени уйдун иши аябай көп болгон. 소가 밭을 갈죠. Уй ошо жер иштетчү. 소가 또 짐을 나르죠. Уй жүктү ташычу. 소가 또 이렇게 타작을 하죠. Анан уй болсо жанагы тегирменди айлантып жаргылчактай 다 소의 힘으로 해서요. ушул иштин баарын уйлар кылчу. 무거운 짐을 옮길 때도 Анан оор жүктү бир жака алып барыш керек 뒤에 болгондо дагы. 이제 이 달구지를 달아가지고요. Анан артына ушундай арабаны илип, 거기다 무거운 짐을 싣고 анан арабага оор жүктөрдү салып, 소가 이렇게 막 끌고 가요. анан ошо жана өгүздөрү ошо астыга ошолорду жүктөп алып барышчу. 아 지금은 차가 있으니까 차로 하면 되지만 Азыр болсо машиналар бар, машина менен кылышат ал иштерди. 옛날에 차가 어디 있어요? Бирок мурун илгери машина жок болчу да. 비싸기도 하고 Кымбат да болчу. 대부분의 모든 것은 소가 다 짐을 실어 날랐습니다. Анан көп ушул иштерди ошо өгүздөр кылчу. 밭을 갈 때도요. Жер иштеткенде дагы 소가 딱 멍에를 메고 ошол өгүзгө моюнтурукту тагып, 사람이 뒤에 딱 따라가요. анан адамдар артынан 그러면 ээрчичү. 이제 밭을 갈고 Анан ошо жерди иштетишчү. 많은 일을 합니다. көп иш кылышчу. 그때 소의 등에 씌우는 것이 멍이라는 거예요. Анан ошондо иш кылганда ошол өгүзгө жат моюнтурукту кийгизип койчу. 일을 하기 위해서 씌우는 것이 멍인데 иштетиш жат моюнтурукту иштетиш үчүн кийгизчү. 근데 구원받은 사람이 Бирок куткарылган адам 구원받지 못한 사람과 함께 куткарылбаган адамдар менен чогуу 같은 일을 할 수가 있을까요? бир иш кыла алабы? 불가능해요. Бул мүмкүн эмес. 왜 구원받은 사람은 소망은 하늘에 있고 Анткени куткарылган адамдын үмүтү асманда, 구원받지 못한 사람은 куткарылбаган адамдар болсо, 오로지 땅에서 돈 ал 하잖아요. бул дүйнөнү гана карап акча деп гана жүрүшөт. 이게 안 맞는 거예요. Анан максаттары бир эмес болуп 그리고 калды. 가장 큰 멍해가 뭔지 Анан кийин 아세요? эң чоң моюнтурук бул кандай моюнтурук билесиздерби? 바로 결혼하는 거예요. Бул баш кошуу, үйлөнүү. 구원받은 사람과 구원받지 않은 사람이 혼인을 합니다. Куткарылган адам менен куткарылбаган адам баш кошкондо, 그러면 어떤 문제가 анда 생길까요? кандай маселе жаралат? 당장 문제가 생깁니다. Ошол замат маселе жаралат. 구원받은 사람은 주님을 위해 살기를 원하고 Куткарылган адам Теңир үчүн жашагысы келет, 교회 가기를 원하고 жыйынга баргысы келет, 봉사하기를 원하는데 кызмат кылгысы келет. 구원 안 받은 사람은 Ал эми куткарылбаган адам 교회를 못 가게 하잖아요. жыйынга барба деп тоскоолдук кылат. 오로지 돈만 바라보고 살게 만들잖아요. Тек гана акчага умтулуп жашагадай кылат. 함께 일할 수 있을까요? Анан чогуу иштей алабы? 함께 결혼 생활이 될까요? Чогуу экөө үй бүлөлүк жашоо менен жашай алабы? 안 됩니다. Жок. 그걸 분명히 아셔야 돼요. Ушуну так билиш керек. 그건 불가능한 거예요. Бул мүмкүн эмес. 한국에 그런 분들이 많이 계십니다. Кореяда да ушундай адамдар көп болгон. 이제 부부가 살다가 한 사람이 구원을 받았어요. Мына жубайлар жашап атып бирөөсү куткарылып калат. 물론 둘 다 구원 안 받았을 때 서로 결혼해 살고 있었는데 Албетте экөө тең куткарылып элек кезде эле үйлөнүп жашап атышкан. 그러다 이제 한 사람이 구원을 받게 돼요. Анан бирөөсү куткарылып калат. 그러면 구원 안 받은 남편이나 아내가 어떻게 Анан ошондо 하는지 куткарылып элек күйөөсү же аялы эмне кылат билесиздерби? 얼마나 괴롭히는지 모릅니다. Аябай катуу кыйнап баштайт. 교회 가지 못하게 만들고 жыйынга барбагыдай кылып, 이 말씀을 전하지 못하게 бул сөздү 만들고 айтпагыдай кылып, 너무너무 괴롭힙니다. аябай кыйнайт.
얼마나 괴롭히는지 몰라요. аябай эле кыйнайт. 정말 사이 좋은 부부였는데 Ан ага чейин мамилеси аябай жакшы жубайлар болсо дагы, 정말 사이가 좋은 시어머니와 며느리였는데 же болбосо аябай мамилеси жакшы кайнене менен келин болсо дагы, 정말 사이 좋은 아버지와 же 아들이었는데 мамилеси аябай жакшы ата жана ул болсо дагы, 어머니와 딸이었는데 же апа жана кызы болсо дагы, 딱 한 사람이 구원을 받게 되면 ошолордун бирөөсү куткарылып калса, 그 집안에 전쟁이 생기는 거예요. ошол үйдө согуш башталат десе болот. 왜 그러죠? Эмне үчүн? 바로 구원받은 사람과 그렇지 못한 사람 전쟁이 생기는 거예요. Анткени куткарылган адамдар менен куткарылбаган адамдардын ортосунда согуш башталган болот. 분명히 알아야 돼요. Ушул жөнүндө так билиш керек. 그래서 우리에게 말씀해 주고 있죠. Ошол себептен бизге айтып атат. 이제 구원받은 사람들은 Эми куткарылган адамдар 이제 구별된 삶을 살아야 된다. бөлүнүп жашаш керек дейт. 너희는 믿지 않는 자와 멍에를 함께 하지 마라. Ишенбегендер менен бирге жат моюндурукка кошулбагыла. 그래서 뭐라 말씀하세요? деп адам эмне дейт? 의와 불법이 어찌 함께 할 수 있느냐? Себеби адилдик менен мыйзамсыздыктын ортосунда кандай жалпылык бар? 어떻게 빛과 어둠이 서로 사귈 수가 있느냐? Жарык менен караңгылыктын ортосунда кандай жалпылык бар? 아니요. 어둠에 빛이 들어오면 어둠은 사라지는 겁니다. эгерде караңгы жака жарык кирсе, анда караңгылык жок болуп 이 кетет. 강당에 우리가 있잖아요. Мисалы үчүн азыр биз ушул залда отурабыз. 근데 절반은 캄캄하고 Бирок жарымы капкараңгы, 절반은 환할 수가 жарымы 있어요. жарык боло алабы? 그건 불가능한 Бул 거예요. мүмкүн эмес да. 딱 불을 켜는 순간 전체가 환해지잖아요. жарыкты жандыраар менен зал толук жаркырап калат. 그래서 빛과 어둠이 사귈 수가 없는 жарык 겁니다. менен караңгынын ортосунда жалпылык жок. 한번 읽어보실래요? 15-аятта Машаяк менен берге Белиардын ортосунда кандай макулдашуу бар? Ишенген адам менен ишенбеген адамдын ортосунда кандай жалпылык бар? 벨리알은 우상을 말합니다. Белиар деген бул бурканды түшүндүрөт. 어떻게 그리스도와 우상이 조화가 될 수 있는 함께 할 수가 Кантип 있는 Машаяк менен буркандын ортосунда макулдашуу болсун? 어떻게 믿는 자와 믿지 않는 자가 함께 할 수가 있느냐? ишенген адам менен ишенбеген адамдын ортосунда кандай жалпылык бар дейт. 천천히 해요. 읽어요. 또 16절 담천 읽어보세요. 16-аятта Кудайдын ибадатканасы менен буркандардын ортосунда кандай байланыш бар? Анткени силер тирүү Кудайдын ибадатканасысыңар. Кудай мындай деген: алардын арасына жайгашып, алардын арасында жүрөм, алардын Кудайы болом, алар менин элим болушат. 이 말씀을 잘 보십시오. Бул сөздү жакшылап караңыздар. 하나님의 성전과 우상이 어떻게 일치가 될 수 있느냐? Кудайдын ибадатканасы менен буркандардын ортосунда кандай байланыш бар? 자, 구원받은 우리는 Куткарылган биз 살아계신 하나님의 성전이라. тирүү Кудайдын ибадатканасыбыз. 그렇죠? Туурабы? 하나님이 우리 가운데 계시지 않습니까? Кудай биздин арабызда жашайт да. 우리는 하나님의 성전이에요. Биз Кудайдын ибадатканасыбыз. 그리고 하나님은 우리 가운데 계시고 Кудай биздин арабызда жашайт. 내가 저희 가운데 있고 Алардын арасында жайгашып дейт. 두루 행하여 Алардын арасында жүрөм. 나는 저희 하나님이 되고 저희는 나의 백성이 되리라 하셨느니라. Алардын Кудайы болом, алар менин элим болушат дейт. 분명히 알아야 됩니다. Ушул жөнүндө так билиш керек. 그리고 17절에 보면요. 17-аятты карасак, 우리 같이 бул 읽어보시겠습니다. аятты чогуу окуйлу. Ошон үчүн алардын арасынан чыккыла, алардан бөлүнгүлө дейт Теңир. Арам нерселерге жолобогула, ошондо мен силерди кабыл алам. 뭐라 말씀하시죠? Бул жакта эмне деп айтып жатат? 너희는 저희 중에서 나와서 따로 있고 Ошон үчүн алардын арасынан чыккыла, алардан бөлүнгүлө. 구별되라는 말씀이잖아요. бөлүнгүлө деп атат. 근데 구원받았다는 사람들이 Бирок куткарылдым деген адамдар, 구원받은 형제와 자매랑 교제하는 것보다 куткарылган бир туугандары менен барлашканга караганда, 구원받지 않는 사람과 더 잘 어울린다면 эгерде куткарылбаган адамдар менен мамилеси жакшы болсо, 함께 만나고 алар менен жолугуп, 함께 밥 먹고 алар менен чогуу 함께 тамактанып, 영화 보러 가고 чогуу кино көргөнү барып, 함께 여행도 다니고 же чогуу саякатка барып, 그렇게 한다면 ушундай кылса. 근데 교회는 오기 싫어해요. Бирок жыйынга келгиси келбесе, 교회는 겨우 주일만 와. жекшемби күнү эле араң келсе, 뭔가 잘못되지 анда 않았을까요? бир нерсе туура эмес болуп жатат. 하나님 뭐라 말씀하십니까? Кудай бул жакта эмне деп айтып жатат? 너희는 저희 가운데 나와서 따로 있으라고 말씀하잖아요. Ошон үчүн алардын арасынан чыккыла, алардан бөлүнгүлө деп атпайбы бизге? 물론 사람을 만나지 말란 말이 아닙니다. Албетте бул адамдар менен жолукпагыла деген 우리 сөз эмес. 사람을
전도해야 되죠. Биз адамдарга жакшы кабар айтыш керекпиз. 사람을 만나야 되고 Адамдар менен жолугуш керек. 같이 밥도 먹어야 되고 Алар менен чогуу тамактаныш керек. 해야 됩니다. Буларды кылыш 그런데 керек. 우리 그 사람을 주님 품으로 인도하기 위해서 그렇게 해야 돼요. Бирок алар менен биз аларды Теңирдин кучагына алып келиш үчүн жолугуш керекпиз. 근데 구원받았다는 사람, Бирок куткарылдым деген эле адам 구원받지 못한 사람들과 함께 куткарылбаган адамдар менен чогуу 너무나 즐거운 시간을 보낸다면 аябай мындай кызыктуу убакыттарды өткөзүп 또 жүрсө, 그것이 즐겁다면 ал үчүн ал нерселер кызыктуу болуп атса, 우리 뭔가 크게 잘못하고 있는 거예요. анда биз аябай чоң бир туура эмес иш кылып аткан болобуз. 하나님 말씀에 크게 불순종하고 있는 겁니다. Кудайдын сөзүнө такыр баш ийбей жаткан болобуз. 하나님이 기뻐하시겠어요? Ошондо Кудай кубанабы? 실제 그런 일이 많이 그런 일이 많이 생기잖아요. Чындап ушундай иштер көп болуп турат да. 요 근래도 그런 일이 몇 번 생겼습니다. Жакында деле ушундай иштер да болгон. 세상 친구를 좋아하다 보니까 Дүйнөдөгү досторду көбүрөөк жакшы көргөндүктөн 친구가 우리를 속이잖아요. ошол достор алдап кетет. 여러분 분명히 아십시오. Сиздер да так билиш керексиздер. 아무리 친한 친구라도요. Канчалык жакын досуңуздар 야, болгосун, 카드 좀 빌려줘. картаңды берип турчу, 통장 좀 빌려줘. же шотуңду берип турчу. 절대 빌려주면 안 Эч 돼요. качан эч кимге бербеңиздер. 그것 때문에 무슨 일이 생긴 줄 아시죠? Ушундай иштин айынан кандай чоң иштер болуп атат билесиздерби? 많은 돈을 대출받기도 하고 Ошол карта менен аябай чоң кредит алып, 많은 사람을 속여서 돈을 받기도 해요. көп адамдар да алдап акчасын алып алышат. 그 통장을 이용한다 그 말. Ошол шотун колдонуп атышат. 그러면 안 됩니다. Мындай болсо да болбойт. 왜 그런 일이 생기죠? Эмне үчүн мындай иштер болуп атат? 세상 친구를 믿기 때문이에요. Ошо дүйнөдөгү досуна ишенгендиктен, 그들과 함께 일을 하기 때문입니다. алар менен чогуу иштегендиктен. 그러면 안 돼요. Мындай болбош 그 керек. 사람이 나쁘다는 말이 Ал 아닙니다. адамдар жаман деген сөз эмес. 우리는 하나님께 속한 Анткени 사람이고 биз Кудайга таандык адамдарбыз да. 그들은 아직 세상에 속한 Алар 사람들이잖아요. дүйнөгө таандык адамдар болуп атышат. 그들과 같은 일을 하다 보면 Эгерде алар менен чогуу жүрө берсек, 분명히 큰 손해를 보게 되어 있어요. аябай чоң зыян тартабыз. 그건 하나님이 징계하시는 겁니다. Бул болсо Кудайдын берген жазасы. 너 왜 정신 못 차리고 있냐? Эмне үчүн эсиңе келбей атасың? 내가 너를 구원했고 Мен сени куткарбадымбы? 주님이 함께 하시는 몸된 교회 가운데 함께 해야 되는데 Теңир чогуу болгон жыйынын ичинде болушуң керек эле да. 너의 모든 삶은 구원받지 못한 사람과 함께 하고 있지 않느냐? Бирок сен көп учуруңду куткарылбаган адамдар менен өткөзүп атасың. 그 무슨 일을 당할까요? Деген анан кандай ишке душар болот? 천천히 큰 일을 당하는 거예요. Аябай катуу зыян тартат. 그래서 분명히 말씀하십니다. Ошол себептен бул жакта так эле айтып жатат. 이게 또 18절에 보면요. 18-аятты карасак, 같이 읽어 보실까요? чогуу койлуу. Мен силерге ата болом. Силер болсо менин уулдарым, кыздарым болосуңар дейт кудуреттүү Теңир. 이제 우리를 자녀로 삼아 주셨잖아요. Эми бизди өзүнүн балдары кылып албадыбы? 하나님 우리 아버지예요. Кудай биздин атабыз. 우리 자녀입니다. Биз анын балдарыбыз. 우리와 항상 함께 하세요, 주님은. Ал Теңир дайыма биз менен чогуу жүрөт. 그 세상 그래서 구별된 삶을 살아야 되는 겁니다. Ошол себептен биз дүйнөдөн бөлүнүп жашаш керекпиз. 그래서 이제 7장 1절에 보면요. 7-бөлүм 1-аятты карасак, 이 말씀 같이 한번 읽어 бул 보시겠습니다. аятты чогуу койлуу. Сүйүктүү бир туугандарым, Кудай бизге ушундай убадаларды бергендиктен денебизди жана рухубузду булгаган ар кандай ыпластыктан арылалы, Кудайдан коркуу менен ыйыктыкка умтулалы. 자, 우리는 세상 사람과 어울려서 자신을 더럽히면 안 되는 거예요. Биз дүйнөлүк адамдар менен чогуу жүрүп өзүбүздү булгабашыбыз керек. 그래서 육과 영의 온갖 더러운 곳에서 자신을 깨끗하게 하자. денебизди жана рухубузду булгаган ар кандай ыпластыктан арылалы дейт. 그래서 주님과 동행하기 위해서는 Теңир менен бир жолдо жүрүш үчүн 첫 번째 하나님을 정확하게 알아야 되고 эң биринчи Кудай жөнүндө так таанып билиш керек. 예수 그리스도를 정확히 알아야 되고 Ыйса Машиях жөнүндө так таанып билиш керек. 두 번째는 Анан экинчи 바로 거룩한 삶을 살아야 돼요. ыйык жашоо менен жашаш керек. 세상과 혼잡되면 안 됩니다. дүйнө менен аралашып кетсек болбойт. 여러분 노아 당시에 큰 홍수로 세상이 심판을 받았잖아요. Ал үчүн Нухтун учурунда бул дүйнө топон суу менен соттолбоду беле? 왜 홍수의 심판이 세상에 내린 줄 아세요? Эмне үчүн топон суу менен сот болгон билесиздерби? 사람 이렇게 생각할 거예요. көп адамдар мындай да ойлосо керек. 죄가 많아서요. күнөө көбөйүп 물론 그 кеткендиктен. 말도 맞아요. Албетте бул сөз деле туура. 그 대답은 50점짜리 Бирок 대답이에요. бул жооп мындайча жооп берсеңиздер 50 балл болуп калат. 하나님 왜 세상에 홍수의 심판을 내리셨느냐? Анда эмне үчүн Кудай бул дүйнөнү топон суу менен соттогон? 혹시 아시는 분 계세요? Ким билет? 창세기 6장 1절 2절에 나와 있는 Башталыш 6-бөлүм 1-2 аятта жазылып турат. 성경 보세요. Ыйык жазуудан карасак, 창세기 6장 1절과
2절입니다. Башталыш 6 bölüm 1-2 аят. 자, 우선 1절 같이 한번 읽어보시죠. 1 аятты чогуу койлуу. Жер бетинде адамдар көбөйө баштаганда алардан кыздар төрөлдү. 자, 2절입니다. 2 аят. Кудайдын уулдары адамдардын кыздары чырайлуу экенин көрүп, ар бири өзүнүн тандаганын аялдыкка ала баштады. 자, 하나님의 아들들이 사람의 딸들의 아름다움을 보고 자기의 아내로 삼아버렸잖아요. Кудайдын уулдары адамдардын кыздары чырайлуу экенин көрүп, ар бири өзүнүн тандаганын аялдыкка ала баштады дейт. 자, 이 내용은 잘 알고 계신 내용이죠. Бул сөздү жакшылап билесиздер да. 뭐 하나님의 아들이라고 해서 천사라고 생각한 사람이 있는데 Бирок Кудайдын уулу десе эле периштелер деп ойлогон адамдар бар. 그건 아니고요. Бирок андай эмес. 하나님이 아벨 대신에 셋이란 자녀를 주셨잖아요. Кудай болсо Абылдын ордуна Шетти бербеди беле. 바로 하나님을 믿는 믿음을 가진 사람들. Кудайга болгон ишеними бар адамдар. 셋의 후손들이 하나님의 이름을 불렀고요. Шеттин тукумдары Кудайдын атын чакырышкан. 바로 하나님을 섬기던 사람들이 됐던 겁니다. Кудайга кызмат кылган адамдар болушкан. 그래서 이 하나님의 아들들은 경건한 믿음을 가지고 있는 셋의 후손들이에요. Ошол себептен бул Кудайдын уулдары деген такыба ишенимде болгон Шеттин тукумдарын түшүндүрөт. 그럼 사람의 딸들은 누굴까요? Ana ошондо адамдардын кыздары деген бул кимдер? 하나님을 모르고 살아가는 가인의 후손들을 말하고 있는 거예요. Кудайды таанып билбей жашаган Кабылдын тукумдарын 그러니까 түшүндүрөт. 이런 거죠. Мындай да. 하나님을 알고 있는 믿음의 사람들이 Кудайды таанып билген ишенимдеги адамдар 하나님을 모르는 그런 사람의 딸들의 Кудайды таанып билбеген адамдардын кыздары менен 아름다움을 보고 алардын чырайлуу экенин көрүп, 아내를 삼아버렸죠. аялдыкка алып алышты. 함께 했다 그런 말. Алар менен биригип калышты. 바로 구원받은 사람이 Бул куткарылган адам 구원받지 못한 사람과 куткарылбаган адам менен 하나가 돼버렸다 그 말이에요. биригип калды деген сөз. 그러니까 세상이 부패가 된 거예요. Ана ошол себептен дүйнө бузулуп кетти. 완전히 타락해 버렸죠. Такыр эле бузулуп калды. 소금이 맛을 잃어버린 것처럼. Мындай туз даамын жоготкон сыяктуудай. 소금이 짠맛을 잃어버리면 쓸 데가 없잖아요. Эгерде туз даамын жоготсо, андан пайдасы жок да. 길에 버려서 이렇게 그냥 길에 던지는 것처럼. Аны жөн гана жолго ыргытып таштап салышат. 밭에 뿌리면 큰일 나거든요. Эгерде мындай огородко ыргытса, 밭에 뿌리면 밭에 농작물이 죽어요. же мындай талаага ыргытса, ал жактагы жер жемиштер өлүп 그래서 калат. 길가에 뿌립니다. Ошол себептен адам баскан жолго эле ыргытып салышат. 사람이 밟고 지나가지 Адамдар 않겠어요. үстүнөн басып өтүшөт. 왜? 맛을 잃은 소금은 쓸 데가 없기 때문에. Анткени даамын жоготкон туз жараксыз болуп калат. 그러니까 하나님의 아들들이 Ошондо Кудайдын уулдары 사람의 딸들의 아름다움을 보고 адамдардын кыздарынын чырайлуу экенин көрүп, 그들의 아내를 삼아버렸잖아요. аларды аялдыкка алып алышты. 바로 하나가 돼버린 거예요. Алар менен биригип алышты. 세상이 점점점 타락하기 Ана 시작했고 акырын дүйнө бузулуп баштады. 결국 하나님의 심판을 받게 된 거예요. Анан жыйынтыгында Кудай соттоду. 자, 구원받은 사람들도 마찬가지. Бул куткарылуу алган адамдарга да тиешелүү. 북이스라엘 민족가 제가 호세의 말씀을 우리 찾아봤잖아요. Жана түндүк Исраил жөнүндө Ошия китебин ачпадыкпы? 호세에 어떤 말씀이 있는 줄 아십니까? Ошия китебинде кандай сөздөр жазылган? 호세아 7장 8절에 보면 Ошия 7-бөлүм 8-аятты карасак. 자, 8절과 9절 말씀인데 8-9 аяттар 한번 읽어 мен 보실래요? окуп берейин. Эпрайым элдер менен аралашып калды. Эпрайым оодарылбаган нанга окшоп калды. 네, 에브라임은 북이스라엘의 대표하는 지파 이름이 에브라임 지파예요. Эпрайым деген болсо бул түндүк Исраилды түшүндүргөн уру болуп эсептелинет. 바로 북이스라엘 대표하는 지파잖아요. Түндүк Исраилды түшүндүргөн уру. 왜 멸망을 당한 줄 아십니까? Эмне үчүн алар кырылып калышты? 에브라임이 열방과 혼잡 섞여 버렸으니 Эпрайым элдер менен аралашып калды дейт. 바로 하나님을 믿는 이 민족 이스라엘 민족이 Бул Кудайга ишенген Исраил эли 바로 하나님을 모르는 민족과 섞여 버렸잖아요. Кудайды тааныбаган эл менен аралашып кетти. 마치 그 모습은 어떤 모습이냐? Ал эмнени түшүндүрүп атат? 바로 뒤집지 않는 전병이다. Алар оодарылбаган нанга окшоп калды дейт. 밀가루 빵을 굽고 있는데 Мисалы үчүн ун менен нан жасап атабыз дейлик. 밑에는 새까맣게 타버렸어요. Анан асты капкара болуп күйүп баратат. 근데 위는 아직 안 익었어. Бирок үстү буш элек. 밑에 까맣게 타버렸고 Асты капкара болуп күйүп калды. 우리 빵을 뒤집어야 되잖아요. Негизи нанды оодарып бышырыш керек да. 그래서 앞뒤로 빵을 잘 구워야 되는데 Анан астын үстүн жакшы бышырыш керек. 이 북이스라엘의 모습은 Бирок түндүк Исраил болсо 열방과 섞여 살다 보니까 башка элдер менен аралашып жашап калгандыктан 하나님이 보실 때
뒤집지 않는 전병. Кудай караганда оодарылбаган нанга окшоп калды. 바로 먹을 수 없는 전병이 돼버린 거잖아요. Жегенге жараксыз нанга окшоп калды деген 그래서 сөз. 9절에 이렇게 말씀하십니다. Анан 9-аятта мындай деп жазылат. 같이 읽어보실까요? Чогуу окуйлуу. Анын күч кубатын башкалар жалмап жатышты, бирок ал байкаган жок. Анын чачын ак басты, бирок ал билген жок. 저는 이방인에게 그 힘이 상키웠다. Анын күч кубатын башкалар жалмап жатышты дейт. 예, 결국 아수르 민족이 멸망하게 되지 않습니까? Аларды Ашур падышачылыгы кыйратты. 그들이 알지 못하고 Бирок алар байкаган жок дейт. 그들이 왜 멸망하는지 이유를 모르고 있는 겁니다. Алар эмне себептен андайча кырылып жаткан себебин түшүнүшкөн жок. 백발이 얼룩얼룩 할지라도 깨닫지 못하는도다. Анын чачын ак басты, бирок ал билген жок дейт. 징계받아 죽으면서도 깨닫지 못하고 있는 거예요. Жаза алып өлүп жатышса дагы түшүнүшкөн жок, билген 왜 жок. 북이스라엘 멸망했습니까? Эмне себептен Түндүк Ысрайыл кырылды эле? 열방과 섞여버린 거예요. Башка элдер менен аралашып кеткендиктен. 하나님이 그들을 징계하신 겁니다. Ошол себептен Кудай аларды жазалаган 그들이 болчу. 죽을 때까지도 그 이유를 몰랐다고 설명하고 있잖아요. Бирок алар өлгөнгө чейин анын себебин түшүнүшкөн 자, жок. 우리도 마찬가지예요. Бул бизге да 우리 тиешелүү. 구원받은 그리스도인이 Биз куткарылган машаякчылар 주님과 동행하는 삶을 살지 않고 Теңир менен бир жолдо баспай, 계속 내 고집된 길로 가잖아요. өзүмдүкүн бербей, өзүм жол менен кете берсем, 자기를 고집하고 өзүмдүн оюмду бербей, 자기 생각을 고집하고 өзүмдүкүн бербей, 자기 마음대로 өзүм 살아갑니다. каалагандай жашай берсем, 하나님이 어떻게 하실 것 анда 같아요? Кудай эмне кылат? 처음에 말씀으로 책망하십니다. Башында сөз менен ашкерелейт. 그래도 말 안 듣죠? Анда да укпай койсоң, 더 크게 책망하시죠. катуураак ашкерелейт. 그다음에 징계하시죠. Анан кийин жазалайт. 마지막 징계가 뭡니까? Анан акыркы жаза бул кандай жаза? 예, 죽이시는 거잖아요. Өлтүрүп коет. 실제 고린도 교회가 그랬습니다. Корунт жыйыны менен ошондой болгон. 그들은 징계받아 가지고요. Алар жазалангандыктан 약한 사람도 많고 арасында алсыздар да көп болгон, 병든 사람도 많고 ооругандар да көп болгон, 죽은 사람도 많았어요. өлгөндөр да көп болгон. 그들이 모르고 있잖아요. Бирок алар аны түшүнүшкөн 이 эмес. 북이스라엘 사람들처럼 Түндүк Ысрайыл эли сыяктуу. 그들이 왜 북이스라엘 멸망을 당하는지, Түндүк Ысрайыл эмне үчүн кырылып жатышканын, 왜 강대국들에게 멸망을 당하는지, эмне үчүн аларды ушул чоң падышачылыктар кырып жатканын, 왜 비참하게 죽임을 당하는지 эмне үчүн өлүмгө дуушар болуп жатканын 그들은 모르고 있는 алар 거예요. түшүнүшкөн жок, билген жок. 이유를 알려주고 있잖아요. Анын себебин бул жакта түшүндүрүп берип атпайбы? 에브라임 열방과 혼잡됐기 때문이다. Эпрайым элдер менен аралашып кетти дейт. 하나님 우리에게 무엇을 원하실까요? Кудай бизден эмнени каалап атат? 자, 주님과 동행하기 위해서는요. Теңир менен бир жолдо басып жүрүш үчүн 어떤 삶을 살아야 되죠? кандай жашоо менен жашаш керек? 예, 세상과 구별된 삶을 살아야 돼요. Дүйнөдөн бөлүнүп жашаш керек. 구원받은 사람이 Бирок куткарылган адам, 하나님의 자녀가 Кудайдын баласы, 구원받지 못한 사람들처럼 살아가면 안 되잖아요. куткарылбаган эле адамдар сыяктуу жашай берсе болбойт да. 친구들 만나서 즐겁고 Достор менен жолуккан ал үчүн кызыктуу болсо, 교회 오는 건 힘들고 жыйынга келиш кыйын болсо, 그러면 안 되는 мындай 겁니다. болсо болбойт. 분명히 아셔야 돼요. Ушул жөнүндө так билиш керек. 주님과 동행하기 위해서 반드시 구별된 삶을 살아야 된다. Теңир менен бир жолдо басып жүрүш үчүн дүйнөдөн бөлүнгөн жашоо менен жашаш 이게 керек. 첫 번째 필요한 거예요. Эң биринчи керектүү нерсе. 그리고 요한일서 우리 시작할 때 요한일서 말씀을 배웠는데 Жана сөздүн башында биринчи жакан китебин 이 үйрөнүп кеттик. 요한일서 1장 5절에 보면요. Бул биринчи жакан 1-бөлүм 5-аятты карасак, 요한일서 1장 5절 말씀입니다. 1-бөлүм 5-аят. 한번 읽어 Мен 보실래요? окуп берейин. Биз Машаяктан уккан жакшы кабарды азыр силерге жарыялап жатабыз. Кудай жарык, анда эч кандай караңгылык жок. 이제 사도 요한이 주님과 이제 사귐을 갖기 위해서 우리가 해야 될 일에 대해서 말씀해 주고 있는 거예요. Элчи жакан болсо, Теңир менен мамилебиз болуш үчүн эмне кылыш керек экендигибизди айтып берип 자, атат. 하나님은 빛이시다. Кудай жарык дейт. 그 어둠이 조금도 없으시다. Анда эч кандай караңгылык жок. 6절에 보면 6-аятта 읽어 보실래요? эгерде аны менен мамилебиз бар деп жатсак, бирок караңгылыкта жүрсөк, анда жалган айтып жатабыз. Жана чындык боюнча мамиле кылган жокпуз. 그렇죠. 주님과 동행한다고 말하면서 Теңир менен бир жолдо басып бара жатам деп айтып, 주님과 사귄다고 말하면서 Теңир менен мамилем бар деп айтып, 우리가 어두운 가운데 살고 있으면 안 되잖아요. бирок караңгылыкта жашап жүрө берсек болбойт да. 내 마음대로 살면서 Өзүм каалагандай эле жашап, 나 주님과 동행하고 있어요. мен Теңир менен бир жолдо баратам. 그거 거짓말하고 있는 거예요. Мынтип айтканыбыз жалган айтканыбыз болуп калат. 말씀하고 있죠? Бул жакта айтып эле атпайбы? 그래서 여기 7절에 보면요. 7-аятты карасак, 같이 한번 읽어 보실까요? чогуу окуйлуу.
Ал жарыкта болгон сыяктуу биз да жарыкта жүрсөк, анда бири-бирибиз менен мамилебиз бар жана анын уулу Ыйсанын каны бизди ар кандай күнөөдөн тазалайт. 그래서 우리도 이제 빛 가운데 행하면 Биз дагы жарыкта жүрсөк, 주님과 서로 사귐이 있고 анда тегири менен болгон мамилебиз бар 그리고 그걸 통해서 내가 정말 구원받은 사람이란 분명한 증거가 되는 жана 거예요. ушул мен чындап куткарылган адам экенимдин далили. 예수님 피로 구원받았다는 사람이 Бирок Ыйсанын каны аркылуу куткарылуу алдым деген адам 죄를 마음대로 지을 수 있다고 생각하십니까? күнөөнү өз каалагандай кетирип жашай бере алат деп ойлойсуздарбы? 족, 니에트 절대로 Жок, 그럴 수 эч 없어요. качан андай болбойт. 우리 죄를 지을 때마다 양심이 얼마나 괴로운지 몰라요. Анткени биз күнөө кетирген сайын абийирибиз аябай бизди ашкерлейт. 주님이 날 위해 십자가 돌아가셨는데 Теңир айкашчыгачка мен үчүн өлгөн да. 내 죄를 갚아주기 위해 십자가 돌아가셨는데 Менин күнөөм үчүн кун төлөш үчүн өлгөн. 죄 짓지 말아야지. Мен күнөө кетирбешим керек. 다 이런 마음이 있잖아요. Баарында ушундай жүрөк бар да. 그런 마음이 없다면 구원받은 사람이 아니에요. Кимде андай жүрөк жок болсо ал куткарылып ала элек адам. 주님이 내 죄를 다 사해 주셨으니까 Теңир менин бүт күнөөмдү кечирип койду да. 아니 이제 마음대로 살아도 돼. Мен өзүм каалагандай жашай берсем болот 이렇게 말하는 사람이 있다면 деп айткан адам болсо, 그건 구원 안 받은 사람이죠. анда адам куткарылып ала элек адам. 그 거짓말하고 있는 사람. Ал жалган айтып жаткан адам. 정말 구원받은 사람. Анткени чындап куткарылган адам 주님이 빛 가운데 거하신 것처럼 Теңир жарыктын ичинде жашагандай, 우리도 빛 가운데 거하려고 노력할 겁니다. биз дагы жарыктын ичинде болууга аракет кылабыз. 혹시 죄를 짓게 되면요. Эгерде күнөө кетирип алсак, 마음이 괴롭잖아요. анда жүрөгүбүз кыйналабыз да. 괴로워하고 Аябай кыйналып, 하나님 제가 정말 잘못했어요. Кудай мен туура эмес кылып алдым. 제가 다시는 안 그러겠습니다. Мен бул ишти кайра кайталабайм. 힘을 주십시오. Мага күч берчи деп. 이렇게 기도한다니까요. Ушинтип сыйынабыз да. 우리가 잘 때 딱 기도할 때 어떤 생각이 들죠? Жатарда, сыйынып атканда эмнелер оюбузга келет? 하나님께서 어떤 마음을 주시는 줄 아세요? Кудай кандай жүрөк берет билесиздерби? 딱 눈을 감는 순간 Көзүбүздү жумаар менен 오늘 하루 살면서 내가 잘못한 게 생각이 나요. ошо жашап жатып ошол күнү кетирген туура эмес кылган иштерибиз 왜 생각나게 하실까요? эмне үчүн аларды эске салат? 빨리 해결하라고, Тезирээк ушуну чеч деп, 기도하라고. сыйын деп. 하나님 오늘 제가 정말 잘못 살았던 것 같습니다. Кудай мен бүгүн туура эмес жашаптырмын 깨닫고 기도해야 деп 되잖아요. ошону билгенден кийин сыйыныш керек. 그 내용이 요한일서 1장 9절의 Бул жөнүндө 말씀이에요. 1-Жакан 1-бөлүм 9-аятта жазылып турат. 1장 9절이죠? 1-бөлүм 같이 9-аят. 읽어보실까요? Чогуу койлуу. Эгерде күнөөлөрүбүздү мойнубузга алып ачык айтсак, ишенимдүү жана адилеттүү Кудай күнөөлөрүбүздү кечирет жана бизди баардык адилетсиздиктен тазалайт. 그래서 이제 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 Эгерде күнөөлөрүбүздү мойнубузга алып ачык айтсак, 어떻게 하신다고요? эмне кылат дейт? 우리 죄를 용서해 주시는 Анда 거예요. бизди күнөөлөрүбүздү кечирет, 마음의 평강이 찾아오는 겁니다. жүрөгүбүзгө тынчтык орнойт. 그리고 모든 불의에서 우리를 깨끗게 하실 것이요. жана 그랬잖아요. бизди баардык адилетсиздиктен тазалайт дейт. 바로 죄를 짓기 전 상태로 돌려주시는 거예요. Күнөө кетиргенге чейинки абалга алып келет деген 오늘 сөз. 내가 큰 실수를 했어요. Мисалы үчүн мен бүгүн чоң бир жаңылыштык кылдым дейле. 죄를 지었습니다. күнөө кетирип алдым дейле. 하나님 제가 정말 잘못했습니다. Энди Кудай мен туура эмес кылдым. 제가 정말 그렇게 하면 안 되는데 Негизи андай кылбаш керек. 제가 꼭 참지 못하고 그런 죄를 지었습니다. Бирок чыдабай ошол күнөөнү кетирип алдым. 주님 뭐라고 말씀하실까요? Дегенде Теңир эмне деп айтат? 그래 이제 그렇게 하지 마. Эми алдыда андай кылба. 우리 죄를 사용서해 주시고요. Биздин күнөөбүздү кечирип, 우리가 죄를 짓기 전 상태로 돌려주시고 биз ошол күнөөнү кетиргенге чейинки абалыбызга алып келет. 다시금 주님과 동행할 수 있도록 Биз Тегир менен кайра бир жолдо басып жүрө алышыбыз үчүн. 무엇이 그렇게 만들어줍니까? Эмне ушундай кылып берет? 바로 죄를 지을 때마다 자백이 필요한 거예요. Күнөө кетирген сайын күнөөбүздү мойнубузга алып ачык айтканыбыз керек. 그런 사람이 주님과 동행할 수 있는 거예요. Ошондой адам Тегир менен бир жолдо басып жүрө алат. 죄를 지고도 가만히 있다면요. Бирок күнөө кетирип коюп эле жөн эле жүрө берсе, 주님과 점점점 멀어집니다. анда андай адам Тегирдин акырынан алыстап кете берет. 그러면 기도를 점점 기도를 못하게 돼요. Акырын сыйына албай калат. 성경이 점점점 멀어집니다. Ыйык жазуудан алыстап баштайт. 어떤 일이 생기죠? Анда ошондо эмне болот? 세상이 속에 마음속에 세상에 들어오게 되고 Жүрөгүнө дүйнө кирип баштайт. 마귀가 막 불러요. Шайтан чакырып баштайт. 이리 와, 이리 와. Мына бул жака кел, бул жака 나랑 кел 함께 деп. 가자. Мен менен чогуу жүр деп. 우리 끌고 간다니까. Бизди алып кетип калат. 그걸 분명히 알아야 됩니다. Ушул жөнүндө так билиш керек. 지난 3주에 걸쳐서 마귀와의 전쟁에 대해서 말씀해 드렸잖아요. Өткөн 3 жума бою сиздер менен шайтан жөнүндө сөз үйрөндүк. 우리 신앙생활은 마귀와의 전쟁입니다. Биздин ишеним жашообуз бул шайтан менен болгон согуш.
그 전쟁에 승리하기 ал 위해서는 эми ал согушта жеңишке жеткизүү келсе 자신과도 전쟁이 필요하다고 말씀드렸죠. өзүбүз менен да согушуш керекпиз. 자신과의 싸움에서 이겨야 돼요. өзүбүз менен болгон согушта жеңиш керекпиз. 그런 사람이 세상과의 싸움에서 이길 수 있고, ошондой адам дүйнө менен болгон согуштан жеңе алат. 그런 사람이 마귀와의 싸움을 이길 수 있는 거예요. ошондой адам шайтан менен болгон күрөштө жеңе алат. 근데 죄를 짓고서도 가만히 있어요. бирок күнөө кетирип коюп жөн эле жүрө берсе 주님과 점점 거리가 멀어집니다. теңирден акырынан алыстап баштайт. 어떻게 자신과 싸워서 이길 수 있겠어요? андай адам кантип өзү менен күрөшүп жеңе алмак эле? 어떻게 세상과 싸워 이길 수가 있겠습니까? кантип дүйнө менен күрөшүп жеңе алмак эле? 어떻게 마귀와 싸워 이길 수가 анан 있겠냐고요. кантип шайтан менен күрөшүп жеңе алмак эле? 마귀한테 당하는 거예요. шайтандан таяк жей берет. 그걸 알아야 됩니다. ушуну билиш керек. 예수님께서 제자들을 내어 보내셨습니다. ыйса деле шакирттерин жөнөтүп жатып 마태복음 12장에 제자를 내어 보내시면서 무슨 말씀을 하신 줄 아세요? матай 12-бөлүмдө шакирттерин жиберип жатып аларга эмне деген сөз айтты эле? 내가 너희를 내어 보냄을 양을 이리 가운데 보낸 것 같도다. мен силерди койлорду карышкылардын арасында жибергендей жиберип жатам дейт. 내가 너 양을 지금 이리 가운데 보낸 것과 똑같아. мен силерди койлорду карышкылардын арасына жибергендей жиберип жатам дейт. 그러므로 너희는 뱀처럼 지혜롭고 비둘기처럼 순결하라. ошондуктан силер жылаандай акылдуу, көгүчкөндөй жөнөкөй болгула дейт. 우리는 양이에요. биз койлорбуз. 세상은 늑대입니다. дүйнө карышкыр. 혼자 힘으로 살 수 있겠어요? өзүбүз жалгыз өзүбүздүн күчүбүз менен жашай алабызбы? 절대 안 되죠. бул мүмкүн эмес. 그래서 우리가 함께 해야 돼요. ошол себептен биз чогуу болуш керекпиз. 양떼가 함께 해야 되고 койлор мындай үйүрдө болуш керек да. 그 속에 목자가 양떼를 지켜주고 анан 있잖아요. ошондо койчу койлорду кайтарып жүрөт. 그것이 교회라는 거예요. ал болсо жыйын. 왜 구원받은 사람이 모이기를 힘쓰라고 말씀하십니까? эмне үчүн куткарылган адамдар чогулганга аракет кылгыла дейт? 왜 내 안에 거하라고 말씀하세요? эмне үчүн мен ичимде болгула деп атат? 왜 교회에서 말씀을 배우라고 하십니까? эмне үчүн жыйын жөнүндө үйрөнгүлө деп атат? 우리를 지켜주기 위해서 때문에 그래요. бизди коргош үчүн. 우리가 안 그러면요. эгерде андай болбосо 마귀가 우리를 가만두겠습니까? шайтан бизди жөн коймок беле? 우리를 아주 못쓰게 만들어 버리거든요. бизди такыр эле жараксыз кылып салат. 그래서 우리를 주님은 계속 불러 모으시는 анан ошол себептен теңир бизди чакырып чогултуп атат. 양을 이리 가운데 보낸 것 같아. койлорду карышкылардын арасына жөнөткөндөй жиберип жатам дейт. 그래서 뱀처럼 지혜롭게 ошондуктан жылаандай акылдуу, 비둘기처럼 순결하게 생활을 해야 돼. көгүчкөндөй жөнөкөй болуп жашагыла дейт. 이렇게 말씀을 하시는 ушундай 거예요. сөздөрдү айткан. 그래서 교회가 필요한 거예요. ошол себептен жыйын керек. 그래서 우리가 혹시 범죄할 때가 분명히 있을 거예요. биздин да күнөө кетире алган учурубуз болот да. 그럴 때 가만히 계시지 마시고 аны жөн эле жүрө бербей, 적시로 자백해야 돼요. ошол замат күнөөбүздү мойнубузга алып ачык айтышыбыз керек. 주님은 혼내지 않으십니다. анда теңир урушпайт, 사랑으로 받아주세요. сүйүү менен кабыл алат. 자, 그런데 бирок 혼내는 경우도 있죠. урушкан учурлар да болот. 그러니까 징계라고 аны 그러는데 жаза деп айтып коет. 물론 사소한 잘못은 주님은 용서해 주십니다. албетте мындай майда бара туура эмес иш кылып алсаң теңир кечирет. 우리가 자백함으로 용서가 끝나요. мойнубуз күнөөбүздү мойнубузга алып ачык айтып койсок ошо менен бүтөт да, кечирип. 그런데 그것으로 안 끝나는 죄들이 있어요. бирок аны менен эле бүтсө болбогон күнөөлөр бар. 우리가 알고서도 계속 죄를 짓는 경우가 있죠. мисалы үчүн биз билип туруп күнөөнү кетире берген учурлар болот го. 그렇게 하면 안 되는 줄 알면서도 андай кылбаш керек экенин билип туруп 죄를 짓는 경우가 있고 күнөө кетире берген учур болот. 내 고의로 계속 교회를 멀리하는 경우들이 있어요. мен атайлап жыйындан алыстаган учурлар болот. 그리고 지어서는 안 되는 죄들이 분명히 있어요. кетирбеш керек болгон күнөөлөр бар. 구원받은 사람들이 куткарылган адамдар. 간음죄를 짓는다든지 мисалы үчүн ойноштук күнөөсүн кетирсе, 그다음에 물건을 же 훔친다든지 башка бирөөнүн буюмун урдап алса, 뭔가 큰 죄를 지으면요. ушундай бир чоң күнөө кетирсе, 이 자백 가지고 안 돼요. муну күнөөсүн мойнуна алып ачык айтып коюу менен эле бүтпөйт. 여러분 우리 다윗 아시죠? дөөттү билесиздер да. 하나님의 사랑을 받았던 다윗. кудайдан ушунча көп сүйүүгө ээ болгон дөөт. 순간적인 욕정을 참지 못해서 간음죄를 지었습니다. мындай бир убакта келген кумарын жеңе албай ойноштук күнөөсүн кетирди. 그리고 그 여자가 임신을 하게 되죠. ал аял боюнда болуп калат. 그걸 어떻게 감추려고 하다가 그 남편을 죽이게 ал 되잖아요. күнөөсүн жашырам деп атып, ал аялдын күйөөсүн өлтүрүп салат. 철저히 뉘우쳤. 나중에 철저히 뉘우쳤습니다. кийин болсо күнөөсүн мойнуна алды. 그걸로 끝났습니까? ошо менен бүтүп калдыбы анан? 아닙니다. жок. 큰 징계를 받았죠. аябай катуу жазаланган. 무시무시한 징계를 받았죠. аябай катуу 아주 жазаланган. 끔찍한 징계를 받았어요. коркунучтуу жаза менен жазаланган. 다윗은 그 징계를 받은 이후에 дөөт ошондойчо жазалангандан кийин 다시는 그런 죄를 안 지었다고 성경은 기록하고 있어요. андай күнөөнү кайра кайталабагандыгы жөнүндө жазылып турат ыйык жазууда. 왜 징계를 주시죠? эмне үчүн жазалайт? 예, 그런 죄를 짓지 않도록. ал күнөөнү кайра кайталабасын деп.
잘못된 것을 반복하지 않도록 туура эмес нерсени кайра кайталабасын деп 하나님이 반드시 우리를 징계하셔요. Кудай сөзсүз түрдө бизди жазалайт. 그 분명히 아셔야 됩니다. Ушул жөнүндө так билиш 여기 керек. 히브리서 12장에 보면요. Еврейлерге 12-чи бөлүм. 자, 히브리서 12장 12-чи бөлүм 12장 5절에 보면요. 121. 그러네. 히브리서 12장 5절. Еврейлерге 12-чи бөлүм 5-чи аятта. 자, 천천히 읽어 보실래요? Мен окуп берейин. Силерге уулдары катары, уулум, Теңирдин жазасын четке какпа. Ал сенин айыбыңды ашкерлегенде көңүлүңдү чөгөрбө. 자, 아들에게 권하는 같이 우리를 권하신다. 네, силерге уулдарга катары уулум дейт. 내 아들아, 주의 징계하심을 가볍게 생각하지 마라. уулум, Теңирдин жазасын четке какпа. 그리고 그에게 꾸지람 받을 때 너무 낙심하지 Анан 마라. ал сен айыбыңды ашкерлегенде көңүлүңдү чөгөрбө дейт. 6절에 보면 6-чы аятты карасак, 같이 읽어 보실까요? чогуу окуйлу. Анткени Теңир кимди сүйсө ошону жазалайт. Кабыл алган ар бир уулун уруп сабайт деп айтылган насаатты да унутуп койдуңар. 그를 사랑하시기 때문에 징계하시는 것이고 Сүйгөндүктөн жазалап атат. 받으시는 아들이기 때문에 징계를 하시는 거예요. Кабыл алган уулу болгондуктан жазалап атат. 구원 안 받은 사람은 징계하지 않습니다. Ким куткарылбаса аны жазалабайт. 어떻게 살든 내버려 둬요. Кандай жашасо жашай берсин деп 그 коет. 사람은 죽음 이후에 심판을 하고 끝나지만 Анткени ал адам болсо өлгөндөн кийин соттолот. 구원받은 사람은 Куткарылган адамдар 살아가면서 징계를 받는 거죠. бул жашоосунда жазаланат. 그래서 7절에 보면 7-чи аятты карасак, 한번 읽어보실래요? тарбияланышыңар үчүн чыдагыла. Анткени Кудай силерге уулдарындай мамиле кылып жатат. Атасы жазалабаган уул барбы? 8절은 같이 읽어보시겠습니다. 8-чи аятты чогуу окуйлу. Уулдарынын баарын жазалайт. Эгерде жазаланбасаңар, анда силер өз эмес никесиз төрөлгөн балдарсыңар. 징계가 없으면 참 아들이 아니라고 그랬죠. Эгерде жазаланбасаңар, анда силер өз эмес никесиз төрөлгөн балдарсыңар дейт. 내가 뭔가 잘못된 삶을 살아가는데도 Мисалы үчүн мен туура эмес жашоо менен жашап атсам деле, 아무런 징계가 없다면 эч кандай жаза жок болсо, 생각해 봐야 돼요. анда ойлонуп көрүш керек. 나를 사랑하기 때문에 징계를 안 하시는 것이 아니고 Сүйгөндүктөн жазалабай аткан жок да. 내가 하나님의 아들이 아직 안 됐기 때문에 징계를 안 하시는 것일 수도 있거든요. Мен Али Кудайдын баласы боло элек болгондугумдан жазалабай жаткан болушу мүмкүн. 내가 진짜 하나님의 아들이라면 Эгерде мен чындап Кудайдын баласы болсом, 내가 잘못된 삶을 살아도 эгерде мен туура эмес жашоо менен жашасам, 아무런 일이 없다면 эгерде менде эч кандай көйгөй жаралбаса, 그 아들이 아닐 겁니다. анда ал Кудайдын баласы эмес. 그래서 이게 9절에 뭐라 말씀하세요? 9-чу аятта эмне деп атат? 한번 읽어보실래요? Бизди жазалаган ата-энебизди коркунуч менен урматтасак, анда жашашыбыз үчүн рухий атабызга андан бетер баш ийишибиз керек эмеспи? 10절도 10-чу аят. Алар бизди кыска гана убакыт үчүн өздөрү туура көргөндөй жазалашкан. Кудай болсо бизге пайдалуу болуш үчүн өзү ыйык болгонундай бизди да ыйык кылыш үчүн жазалайт. Убагында ар бир жаза кубанычтай эмес, кайгыдай туюлат. Бирок ал аркылуу тарбиялангандан кийин ал адилеттиктин тынчтык берүүчү жемишин берет. 예, 징계는 당장 슬퍼 보이지만 жазаланып аткан убакта кайгырасың. 징계를 통해서 나의 더러운 것이 깨끗하게 되고 Бирок ошол жаза аркылуу менин ыплас нерселерим тазаланат. 올바른 삶을 살게 된다면 Туура жашоо менен жашап калсам, 더 큰 기쁨이 되잖아요. анда ал чоң кубаныч алып келет. 그 징계를 슬퍼하지 말라고 말씀하시죠. Ошол себептен жазаланып жатканда көңүлүңөрдү чөгөрбөгүлө дейт. 근데 우리가 징계 받을 때 두 종류의 사람이 있어요. Бирок жазаланганда эки түрдүү адамдар бар да. 징계를 달게 받는 사람이 있고 жазаны мындай 기쁘게 받는 사람이 있고 жазаны кубаныч менен кабыл алгандар бар. 기분 나빠하는 사람이 있어요. Анан аябай жаман көргөндөр бар. 기분 나빠하는 사람은 신앙이 너무 어린 사람이겠죠. Ким жазаланганы жаман көрсө ал ишеним ане жаш баландыкындай. 여러분 우리 삼손 아시죠? 삼손. Силер Шимшонду билесиздерби? 삼손은 태어날 때부터 나실인으로 태어났습니다. Шимшон төрөлгөн эле ошо назир болуп төрөлгөн. 하나님이 그를 선택하셨죠. Кудай аны тандап алган. 근데 나실인이 지켜야 될 여러 가지 규례들이 있는데 Бирок ошол назир сакташ керек болгон бир нече эрежелер болгон. 삼손은 그걸 지키지 못했죠. Бирок Шимшон аларды сактаган жок. 그래서 이방 여인들을 사랑했고 Ал бутпарас аялдарды сүйгөн. 결국 이방 여인 들릴라 때문에 Аягында бутпарас аял Делиланын айынан
머리가 다 깎이고 잡혔잖아요. чачым баарын алынып кармалып калды. 어떤 징계를 받았습니까? Кандайча жазаланды? 힘을 다 잃어버렸어요. Бүт күчүнөн ажырап калды. 원래 삼손은요 천하장사입니다. Негизи Шимшон аябай күчтүү адам болгон. 아무도 삼손을 건드리지 못했어요. Шимшонго эч ким эч нерсе кыла алган 힘이 эмес. 얼마나 센지. Күчү аябай көп болгон. 근데 딱 죄를 짓고 징계를 받는 순간 Бирок күнөө кетирип жазаланары менен 첫 번째 무슨 일이 생겼습니까? эң биринчи кандай иш болду? 예, 힘을 잃어버렸어요. Күчүнөн ажырап калды. 눈이 뽑혔죠. Эки көзүн оюп алып 그리고 ташташты. 딱 묶였습니다. Анан байланып калды. 무엇을 합니까? Анан эмне кылды? 날마다 동물 짐승처럼 연자 맷돌을 돌리고 있는. Тегирмен ташын айлантып калды. Жана тегирмен таш айланткан мал сыяктуу. 딱 그 모습을 보면 징계받은 사람 모습이 정확히 드러납니다. Анын ошол көрүнүшүн карасак, жазаланган адамды көрө алабыз. 정말 징계를 받게 되면 Чындап жазаланганда 힘을 잃어버려요. адам күчүнөн ажырап калат. 교회 나올 힘도 잃어버리고 Жыйынга келе турган күчүн жоготот. 그리고 뭐 주님을 위해 살 힘도 잃어버리게 Теңир 되고 үчүн жашай турган күчүнөн ажырап калат. 힘이 다 빠져버리는 거죠. Күчү кетип калган болот. 누굴 전도하지도 못하고 Бирөөгө жакшы кабар айта албай калат. 봉사하지도 못하고 Кызмат кыла албай калат. 힘을 잃어버리는 거예요. күчүн жоготуп алат. 눈이 뽑혔죠. Анын көзүндө оюп алып ташташпады беле. 말씀을 봐도 말씀이 마음에 안 들어와요. сөздү окуса деле сөз жүрөгүнө кирбейт. 여러분 잘 생각해 보십시오. Жакшылап ойлонуп көрсөңүздөр. 혹시 내가 그런 경우라면 эгерде сиздер ушундай абалда жүрсөңүздөр, 내가 징계를 받는 중일 수도 있잖아요. азыр сиздер жазаланып жаткан учур болушуңуздар мүмкүн. 내가 지금 힘이 없다. Азыр мен алсыз болуп атам. 예전에 정말 힘이 있었는데 Мурун ушундай күчтүү элем. 뭐 교회 가기도 싫고 Бирок жыйынга баргым келбей калды. 뭐 교회와 함께 하기도 싫고 Жыйын менен чогуу болгум келбей калды. 그렇다면 내가 힘을 잃어버린 거잖아요. Мындай болуп атса анда мен күчүмдү жоготуп алганын 그게 징계의 белгиси. 모습이거든요. Бул жаза. 성경을 봐도 성경이 안 보이는 거예요. Ыйык жазын окусаң деле ыйык жазы түшүнүксүз болот. 말씀을 들어도 그만 잊어버리고 сөздү уксаң эле ошол замат унутуп каласың. 성경을 봐도 마음에 들어오지도 않고 ыйык жазын окусаң деле жүрөккө кирбейт. 하늘의 소망도 이제 안 보이고 Асмандагы үмүт көрүнбөй калат. 구원받지 못한 사람의 불쌍한 모습도 안 보이고 Куткарылуу алек адамдар аянычтуу болуп көрүнбөй калат. 또 형제와 자매의 아름다운 모습도 안 보이고 Бир туугандардын кереметтүүлүгү көрүнбөй калат. 교회가 무엇을 하고 있는지 Жыйын кандай иш кылып атканы, 뭐 학예 수행을 하고 있는지 жайкы конференцияга дайынданып 세미나를 атабы, 하고 있는지 семинар өткөзүп атабы, 그게 안 보이는 ал нерселер көрүнбөй калат. 눈이 뽑혔기 때문에 Анткени көзүн оюп алып таштаган болуп атпайбы? 잡혀 묶였죠. Байлап коюшту. 무엇을 합니까? Анан эмне кылды? 맷돌 돌리고 있죠. Тегирмен ташын айлантып атат. 아침에 돈 벌러 갔다가 Мындай эртең менен акча тапканы кетет, 저녁에 집에 오고 кечинде үйгө келет, 또 돈 벌러 갔다가 кайра акча тапканы кетет, 또 집에 오고 анан кайра үйгө келет. 이게 반복되는 거예요. Ушул иш кайталана берет. 그게 바로 징계받는 모습. Бул жаза алып жаткандыгы. 자, 구원받은 사람의 하나님이 왜 우리를 구원해 주셨습니까? Кудай бизди эмне үчүн куткарып алды эле? 이제 하나님의 선한 일을 위해서 우리를 구원하셨잖아요. Кудайдын жакшы иштери үчүн куткарып алган да бизди. 하나님의 일을 하기 위해서 우리를 구원해 주셨는데 Кудайдын ишин аткарышыбыз үчүн бизди куткарып алган. 딱 삼손처럼 힘을 잃어버리게 Бирок 되면 Шимшон сыяктуу күчүбүздү жоготуп алсак, 아무것도 못하는 анда эч нерсе кыла албай калабыз. 근데 삼손이 나중에 어떻게 했습니까? Бирок Шимшон кийин эмне болду? 돌이켰잖아요. Ал кайрылды. 감옥에 있으면서 Ошол жерде жатып, 생각했잖아요. ошо зынданда жатып 내가 ойлонгон. 이 원수를 갚아야 되겠다. Мен өч алышым керек деп. 나는 나시린으로서의 사명을 다 못했다. Мен назир катары өзүмдүн тапшырмамды аткара алган 내게 жокмун. 다시 힘이 주어진다면 Эгер мага дагы күч бериле турган болсо, 다시 힘이 주어진다면 дагы күч бериле турган болсо, 내가 정말 이 원수를 갚겠다. мен өч алам деп. 그런 마음을 삼손이 가지고 있었잖아요. Шимшон жүрөгү ушундай болду. 그러다가 이제 머리가 점점 자랐죠. Анан кийин чачы акырынан өсүп баштады. 이제 힘이 생겼습니다. күчү пайда болуп баштады. 어떻게 한 줄 아세요? Анда ошондо эмне кылды? 성경 찾아볼게요. ыйык жазуудан ачсак, 사사기 16장에 보면 башкаруучулар 16 бөлүмдө 이런 마음을 가지고 있었어요. Шимшондун жүрөгү мындай болгон. 16장 30절입니다. Башкаруучулар 16 бөлүм 30 аятта. 사사기 16장 30절. Башкаруучулар 16 бөлүм 30 аят. 우리 한번 읽어 보실래요? Мен окуп берейин. Анан Шимшон пелиштиликтер менен бирге өлөйүн деди. Баардык күчү менен чиренип туруп түрттү эле. Үй кулап төрөлөрдү. Андагы элдин баарын басып калды. Шимшон өлөр алдында өлтүргөн адамдардын саны анын буга чейин өлтүргөн адамдардын санынан көп болду. 자, 삼손의 이름이 히브리 11장에 기록이 되어 Анан 있어요. ушул Шимшондун аты еврейлерге 11 бөлүмдө жазылып турат. 히브리 11장은 믿음의 사람들의 이름만 기록이 되어 있잖아요. еврейлерге 11 бөлүмдө ишеним боюнча жашаган адамдардын гана аттары жазылып турат да. 믿음으로 살아간 사람,
ишеним боюнча жашаган адамдар. 그래서 솔로몬의 이름은 히브리 11장에 없어요. Ошол себептен Сулайман аты еврейлерге 11 бөлүмдө жазылбайт. 솔로몬은 시작은 좋았지만 Анткени Сулаймандын башы жакшы болгон, 마지막이 안 좋았죠. бирок аягы начар болуп калды. 하지만 히브리 11장에 이름이 기록된 사람들은 Бирок еврейлерге 11 бөлүмдө жазылган адамдардын аттары 마지막이 정말 좋은 사람들. бул аягы аябай жакшы болгон адамдар. 바로 믿음을 지키며 살아간 사람들. Ишенимин сактап жашаган адамдар. 바로 하나님께 믿음을 인정받은 사람들의 이름이 히브리 11장에 기록이 되어 있어요. Кудай ишенимин кабыл алган адамдардын аттары еврейлерге 11 бөлүмдө жазылып турат. 근데 히브리 11장 32절에 보면 Бирок ошол еврейлерге 11 бөлүм 32 аятта 그게 삼손의 이름이 기록되어 있어요. Шимшондун аты жазылып турат. 삼손. Шимшон деп. 왜 이름이 기록되어 있죠? Эмне үчүн анын аты жазылып калган? 바로 이 말씀처럼 Ушул сөздө жазылгандай, 마지막 어떤 삶을 살았습니까? анын өмүрүнүн аягы кандай болду? 내가 죽기를 원하노라. Мен өлөйүн деп атат. 내가 블레셋 사람과 죽기를 원하노라. Белиштиликтер менен бирге өлөйүн. 그 마지막 힘을 썼잖아요. Анын акыркы күчүн колдонду. 집을 무너뜨려 버렸고 Үйдү уратты. 많은 사람을 죽였습니다. Ошондо көп адам өлдү. 바로 하나님을 대신해서 원수를 갚았잖아요. Кудайдын ордуна өч алды. 삼손입니다. Шимшон. 마지막에 좋았잖아요. Анын аягы жакшы болуп калды. 그동안 내가 잘못 살았지만 Мен буга чейин туура эмес жашадым. 이제 마지막 나의 삶은 Бирок менин жашоомдун аягы 주님과 함께 죽기를 원한다. Теңир менен чогуу өлгүм келет деп. 형제와 자매들과 함께 죽기를 원한다. Бир туугандар менен бирге өлгүм келет. 정말 복음을 위해서 죽기를 원하노이다. Жакшы кабар үчүн өлгүм келет деп. 그런 마음을 가졌다 그 말이죠. Ушундай жүрөккө ээ болгон десе болот. 우리가 가져야 될 마음 아닐까요? Биз дагы ушундай жүрөккө ээ болуш керекпиз. 혹시 징계받았다고 너무 낙심하시면 안 됩니다. Жаза алып жатам деп көңүлүңүздөрү чөгөрбөңүздөр. 하나님 왜 우리를 징계하십니까? Кудай эмне үчүн бизди жазалап атат? 미워서 징계하시는 것이 아니에요. Жек көргөндүктөн эмес да. 우리의 잘못을 돌이키라고 징계하시는 Туура эмес 것이고 кылып аткан ишиңен кайт деп жазалайт. 그 징계를 잘 받은 사람은요. Ким ошол жазаны жакшы кабыл алса, 이 삼손처럼 бул Шимшон сыяктуу 믿음의 삶을 살 수 있는 거예요. ишеним жашоосу менен жашай алат. 물론 다윗도 물론 마찬가지죠. Албетте дөөт деле. 그런 큰 범죄를 했지만 Ушундай чоң күнөө кетирсе дагы 열왕기상 15장에 보면요. 1 падышалар 15 бөлүмдү карасак. 열왕기상 15장 5절입니다. 1 падышалар 15 бөлүм 5 аятта. 여기에 다윗에 대한 말씀이 기록이 되어 Бул жакта 있는데 дөөт жөнүндө жазылып турат. 자, 우리 같이 한번 읽어 보시겠습니다. Чогуу окуйлу. Себеби Хеттик Уриге кылганын эске албаганда дөөт өмүрү өткөнчө Теңирдин осуяттарынын бирин да четтебей Теңирге жаккан иштерди кылган. 다윗은 바세바를 간음하고 우리아를 죽였습니다. дөөт болсо Бетшеба менен ойноштук кылып Уриди өлтүргөн. 그리고 큰 징계를 받았잖아요. Ал үчүн аябай катуу жазаланган. 자기의 자녀들이 Анын өзүнүн балдары 오빠가 여동생을 강간하고 агасы карындашын зордуктап, 그것 때문에 여동생의 그 오빠가 ошол себептен ошол карындашынын 물론 байкеси 이제 이복 오빠입니다. албетте мындай энелеш 엄마가 물론 다르죠. апалары башка болгонда 그 형을 미워하고 있다가 аталаш бир туугандар болгон, ошол 형을 비참하게 죽이잖아요. бир тууганын жек көрүп жүрүп анан аны өлтүрүп салат. 그리고 도망갑니다. Анан качып кетет. 나중에 다시 돌아오죠. Анан кийин кайра кайтып келет. 그 이름이 압살롬인데 Анын аты Абышалом болгон. 압살롬이 무슨 일을 했어요? Анан ошол Абышалом кандай иш кылды? 아버지 왕위를 빼앗아 버렸죠. Атасынын падышачылыгын тартып алды. 큰 전쟁이 일어나게 되고 Аябай чоң согуш башталган. 얼마나 많은 사람이 죽었습니까? Аябай көп адам өлгөн. 그 이유가 무엇 때문입니까? Анын себеби эмнеде? 다윗의 범죄에 대한 Бул 징계였어요. дөөт кетирген күнөөсү үчүн жазаланганы. 다윗은 그것을 철저하게 알았고 дөөт ошону толук түшүнгөн. 그 이후에는요. Андан кийин болсо 이 말씀처럼 бул сөздө жазылгандай 평생에 하나님 보시기에 정직히 행했다. өмүрү өткөнчө Теңирдин осуяттарынын биринен да четтеген жок. 그 우리아 일 외에는 Ошол Хеттик Уриге кылган ишин эске албаганда 평생에 여호와 보시기에 정직히 행했다. өмүр өткөнчө Теңирге жаккан иштерди кылган. 자신에게 명하신 일을 어기지 아니하였습니다. Теңирдин осуяттарынын биринен да четтеген жок. 이게 철저히 회개한 사람의 Бул 모습이잖아요. толук тобо кылган адамдын көрүнүшү. 징계를 받고 회개한 사람의 모습인 겁니다. жазаланып тобо кылган адамдардын көрүнүшү. 이제 주님 위해 살겠습니다. Эми Теңир үчүн жашайм деп. 삼손처럼 Шимшон сыяктуу, 다윗처럼 дөөт сыяктуу. 그게 올바른 모습이다 그 말이에요. Ушул туура көрүнүш болуп эсептелет. 그래서 하나님은 우리를 사랑하시기 때문에 징계하십니다. Кудай бизди сүйгөндүктөн жазалайт.
징계받는다고 너무 슬퍼하실 필요 없어요. мени жазалап атат деп кайгырыштын кереги жок. 우리가 징계를 받아야 됩니다. Биз жазаланыш керекпиз. 그래야 천국에서 혼나지 않잖아요. Аны ошондон бейиштен уруш жебейбиз. 천국에서 혼나면 되겠어요? бейиштен уруш жесек болобу же? 이 땅에서 다 혼나고 끝내야지. Бул дүйнөдөн бүтүш керек анын баары. 잘못하다가 다 혼나고 끝내고 туура эмес иш кылсак бул дүйнөдөн бүтүш керек ал иш. 천국에서는 영광 가운데 주님을 만나야 되잖아요. бейиштен болсо теңир менен даңктын ичинде жолугуш керекпиз да. 그래서 이 땅에 우리를 징계하시는. ошол себептен бизди бул дүйнөдө жазалайт. 자, 우리 오늘 주님과 동행하는 삶에 대해서 말씀을 배우고 бүгүн 있습니다. сиздер менен теңир менен бир жолдо баскан жашоо жөнүндө үйрөндүк. 주님과 친밀한 사귐을 갖기 위해서 теңир менен тыгыз мамиледе болуш үчүн, 주님과 함께 같은 길을 걸어가기 위해서 теңир менен чогуу бир жолдо басып жүрүш үчүн 무엇을 해야 됩니까? эмне кылыш керек? 먼저 하나님을 정확히 알아야 되고 биринчи Кудай жөнүндө так таанып билиш керек. 하나님의 의를 정확하게 알아야 됩니다. Кудайдын адилдигин так таанып билиш керек. 그리고 예수 그리스도가 누군지 분명히 알아야 돼요. жана Ыйса Машиах ким экенин так таанып билиш керек. 이제 그런 사람은 ошондой адам 세상에서 세상과 섞여 사는 것이 아니라 дүйнө менен аралашып жашабастан 이제 구원받은 사람으로서의 구별된 삶을 살아가야 эми 됩니다. куткарылган адам катары бөлүнгөн жашоо менен жашаш керек. 구원 안 받은 사람과 절대 멍해를 같이 하면 안 돼요. куткарылбаган адамдар менен жат моюнтурга кошулбаңыздар. 결혼하면 안 됩니다. алар менен баш кошпош керек. 함께 하면 안 돼요. чогуу болбош керек. 같은 일을 계획하면 안 됩니다. чогуу бир ишти пландабаш керек. 반드시 구원받은 사람이 손해 보게 되어 있습니다. андай кыла турган болсо сөзсүз түрдө куткарылган адам зыян тартат. 큰 피해를 보게 되어 있습니다. аябай чоң зыян тартат. 왜 말씀에 불순종하기 때문에 эмне үчүн андай кылганы менен сөзгө тил албастык көрсөткөнү болуп калат атпайбы? 그러면 안 되겠죠. андай болсо болбойт да. 그리고 주님이 거룩한 것처럼 теңир ыйык болгон сыяктуудай 우리도 거룩한 삶을 위해 살아가야 되고 биз дагы ыйык жашоо үчүн жашаш керекпиз. 혹시 그 중에 죄를 범죄했을 때 эгерде ошентип жашап атып күнөө кетирип алсак, 적시로 자백을 해야 됩니다. ошол замат күнөөбүздү мойнубузга алып ачык айтыш 다시 керекпиз. 주님은 회복시켜 주시는 ошондо 거예요. теңир бизди кайра калыбыбызга 그리고 келтирет. 내가 혹시 너무 큰 죄를 지었을 때 эгерде мен чоң күнөө кетирип алсам, 주님을 징계하십니다. анда теңир бизди жазалайт. 왜 징계를 받을 때 биз жазаланып атканда 슬퍼하지 말고 кайгырбастан, 낙심하지 말고 чөгүп кетпестен, 정말 나를 사랑하시기 때문에 징계하시는구나. мени сүйгөндүктөн жазалап жатпайбы? 다윗도 징계를 받았지. дөөт падыша да жазаланбады беле? 그 징계받고 어떤 삶을 살았습니까? жазалангандан кийин ал кандай жашоо менен жашап калды? 일평생을 정직한 삶을 살았고 ошондон кийин ал өмүр өткөнчө теңирге жаккан иштерди кылып жашап калды. 하나님 말씀에 순종한 삶을 살았잖아요. теңирдин сөзүнө тил алып жашап калды. 그것이 올바른 모습이다는 거죠. ушундай бул нерсе туура көрүнүш. 저는 여기까지만 말씀해 бүгүн 드리겠습니다. ушуга чейин айтайын. 같이 чогуу 기도하시겠습니다. сыйынабыз. 저희를 사랑하시는 하나님 아버지 감사합니다. бизди сүйгөн Кудай Ата, сага ыраазыбыз. 오늘도 저희들에게 귀한 말씀을 주시니 감사합니다. бүгүн да бизге баалуу сөзүңдү бергениң үчүн ыраазыбыз. 이제 우리 구원받은 사람이 어떤 삶을 살아가야 되는지 우리에게 알게 해주셨습니다. эми куткарылган адамдар кандай жашоо менен жашаш керек экендигин бизге билдирдиң. 이제 우리의 몸과 마음은 다 주님의 것입니다. эми биздин денебиз дагы рухубуз да теңирим сеники. 주님의 뜻대로 살 수 있도록 우리를 사용해 주시옵소서. теңирим сен эркиң боюнча жашаш үчүн бизди колдоно көр. 우리가 마땅히 행할 일들을 주님께서 가르쳐 주시옵소서. теңирим биз кылыш керек болгон иштерди бизге үйрөтө көр. 그래서 우리의 모든 걸음이 주님과 함께 동행하는 삶이 될 수 있도록 인도해 주시옵소서. ушундайча биз ар бир кадамыбыз теңирим сени менен бир жолдо басып бара жаткандай болуш үчүн суранабыз. 오늘 나머지 모든 시간도 주님께 부탁을 드립니다. бүгүн калган баардык убакытты теңирим өзүңө тапшырабыз. 은혜로운 시간 될 수 있도록 인도해 주시옵소서. ырайым ичинде убактардан болуш үчүн жетектей көр. 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드립니다. бизди сүйгөн Ыйсанын ысымынан сыйындык. 아멘. Аминь.